अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ वन पर इलेक्शन 2024 की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तमाम तर खदशात, कयास आराइयाँ और तहफ़्फ़ुज़ात और तमाम तर बातें और खदशात दम तोड़ गए और आज अल्हम्दुलिल्लाह 8 फरवरी को जो इलेक्शन 2024 है उसका पुरअमन इनेकाद हो गया है। नताइज आने का सिलसिला जारी है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं जो कि मौसूल हो रहे हैं और पूरा दिन न्यूज़ वन की जानिब से ये नताइज आप तक पहुँचाने का सिलसिला जारी रहा। अगर बात की जाए 8 फरवरी के इलेक्शन की तो तमाम पहलुओं से ये इलेक्शन बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल रहे। तारीख के महंगे तरीन इलेक्शन भी हैं। इसके अलावा रजिस्टर्ड वोटर्स में कुल आबादी का 50% भी इसमें शामिल रहा। इस बार आज़ाद उम्मीदवारों ने भी बड़ी तादाद में हिस्सा लिया और इनकी तादाद तकरीबन 18,000 के करीब रही। कौमी असम्बली की 266 में से 265 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए। अगर हम बात करें कुछ बड़े मुकाबलों की तो कुछ बड़े अपसेट भी देखने में आ रहे हैं जो कि वाकई हैरान कर रहे हैं, लेकिन ये अभी भी कुछ कहना कब्ल अज़ वक्त होगा क्योंकि अभी नताइज आने का सिलसिला जारी है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो की जानिब से जो इंतखाबी मुहिम चलाई गई थी वो भी खासी तवील रही, अच्छी रही। नून लीग की जानिब से भी इंतखाबी मुहिम चलाई गई। दीगर सियासी जमातों ने भी भरपूर कोशिश की कि वोटर्स को अपनी जानिब राम किया जाए, वोटर्स को अपनी जानिब माइल किया जाए। अब जब नताइज आएंगे तो फिर देखा जाएगा कि कौन सी सियासी जमात जो है वो वोटर्स को अपनी जानिब राग़िब करने में कामयाब रही है। साथ ही साथ पाक फौज ने भी मुल्क में इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद पर कौम को मुबारकबाद दी। फिर निगरान और वज़ीर आज़म की जानिब से भी कौम को मुबारकबाद दी गई और ये कहा गया कि 8 फरवरी को मुल्क में पुरअमन इनेकाद इलेक्शंस का इनेकाद किया गया है। सियासी जमातों की जानिब से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कुछ सामने आते रहे, लेकिन अगर बात की जाए कि बहुत बड़ी तादाद में शिकायत आ रही हैं या अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब रही या धांधली की शिकायत नहीं, तो वो फ़िलहाल उस तरह से सामने अभी नहीं आ रही हैं। अब नताइज आने का सिलसिला जारी है। जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ रहे हैं उस हवाले से हम अपने प्रोग्राम में बात करते रहेंगे कि जो नताइज आ रहे हैं वो आगे सियासत में किस तरह से असरअंदाज होंगे, कौन सी जमात कहाँ पर लीड कर रही है, कौन कौन से बड़े उम्मीदवार हैं जिनके दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है और जो पिछले इंतखाबात होते रहे हैं इस इंतखाबात में कुछ इनफरादियत देखी गई है या नहीं। साथ ही साथ कोई मुख्तलिफ चीज़ इस इंतखाब में नजर आई, इस पर भी हम बात करेंगे और कौन से बड़े सियासी मोहरे हैं जो कि इस बार इलेक्शन से बाहर रहे, इस पर भी बात होगी। हतमी नताइज जब सामने आएंगे तो वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो नताइज सामने आ रहे हैं वो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं। बहुत सारे सवालात हैं जो कि हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे अजमत गुल पेशावर के ब्यूरो चीफ हैं, इसके अलावा जुनैद मलिक मुल्तान के ब्यूरो चीफ हैं, साथ ही साथ मुनव्वर भट्ट लाहौर के ब्यूरो चीफ, एंकर पर्सन हमजा गिलानी कराची स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं, इम्तियाज फारान कराची के ब्यूरो चीफ है, कराची स्टूडियोज में हमारे साथ हैं। इसके अलावा अब्दुल सत्तार काकड़ कोयटा के ब्यूरो चीफ हैं, उनसे हम कैसा टर्नआउट रहा, कितनी बड़ी तादाद में लोग घरों से निकले और अभी कौन लीड कर रहा है, कौन सी जमात आगे है, कौन से उम्मीदवार आगे हैं और कितने फीसद नताइज सामने आए हैं, इस हवाले से मालूमात लेंगे। इसके अलावा ये भी आपको बताएं कि बशारत मिर्जा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हमारे साथ है, कराची स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले मुनव्वर, चले मैं आपकी जानिब आती हूँ, बताइएगा यकीनन आपने अपना कौमी फरीज़ा अदा कर दिया होगा, वोट आपने कास्ट कर दिया होगा। अभी ज़रा हमें बताइएगा लाहौर में बड़े बड़े मुकाबले, बड़े बड़े उम्मीदवार कौन से हैं आमने सामने और आज मजमूई तौर पर लाहौर में टर्नआउट कैसा रहा और अभी तक कितने फीसद नताइज सामने आए हैं? और ये जो हंस रहे हैं ना, ये इसकी भी वजह बता दीजिएगा। लाहौर में किसी एक जगह में भी बड़ा मुकाबला कोई नहीं था। एक बड़ी शख्सियत थी बिलावल भुट्टो साहब की, उनके मुकाबले में अता तारुर साहब पहली दफा इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे और वो अभी मुकाबले में बैठे हुए। तो ये इसके अलावा अगर मियां नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में देखें तो बेगम डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब आए, तो वो उनका भी आपस में कोई मुकाबला नहीं है, वो पहले भी उनसे कई दफा हार चुकी हैं। इसके अलावा हमजा शहबाज, उनके मुकाबले में मेरा ख्याल है कि आप वक्त के किसी हुक्मरान को भी बिठा दे तो उनका हल्का इस कदर मजबूत है और वो अपने लोगों के साथ, अपने वर्कर्स के साथ इस कदर राब्ते में रहते हैं कि उनको शायद हराना उनको बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मैं अगर मुझे कोई ये बात कहे कि शहबाज शरीफ साहब को हराया जा सकता है
میں مان لوں گا، لیکن اگر کوئی کہے کہ لاہور میں حمزہ شہباز کو ہرایا جا سکتا ہے تو یہ بات پاسبل نہیں ہے۔ حمزہ شہباز صاحب اپنے حلقے میں اس قدر پاپولر ہے اور اپنے ووٹرز کے ساتھ ان کا کنیکشن اس قدر سٹرونگ ہے کہ وہ ایک ایک بندے کو نام لے کے بلاتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں اس کے، اور لوگوں کے ہر ویکلی وہ اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ ان کے گھروں میں جا کے ملتے ہیں۔ اچھا، اپنے حلقے میں کانسٹیٹوئنسی میں انہوں نے اپنے دفاتر بنائے ہوئے اور وہ منور پھر ان کے حلقے کے لوگ تو بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ یہ اس بات کے اوپر تبصرہ ذرا مشکل ہے، کیونکہ جو پچھلی حکومت رہی ہے، دونوں ہی پچھلی دو حکومتوں نے جو مہنگائی کا طوفان برپا کیا تھا، اس کی وجہ سے صرف آپ جیسے خوشحال لوگ تو مطمئن ہو سکتے ہیں، عام آدمی اور مڈل کلاس اور میرے جیسا لوور مڈل کلاس آدمی اس کی تو کوئی حالت نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس الیکشن میں پولنگ کی ریشو ماضی کے مقابلے میں بہت کم رہی ہے۔ اگر لاہور کے میں الیکشن ہو اور نون لیگ کے کینڈیڈیٹ میدان میں آئے اور یہاں پہ ہلا گلا شور شرابہ نہ ہو اور رات کے ٹائم پہ آبادی سو جائے، یہ ممکن ہی نہیں رہا۔ ایسا میں نے اپنی 32 سالہ صحافت میں نے نہیں دیکھا۔ یہ پہلا الیکشن تھا جس میں الیکشن ڈے کے اوپر بھی بہت کم جوش و خروش نظر آیا، ووٹرز کی تعداد بھی کم تھی، پولنگ سٹیشنز بھی کم تھے، وہ اپنا جو کیمپ بنتے ہیں امیدواروں کے، وجہ آپ کو کیا لگی؟ کیوں ایسا ہوا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جماعت کو تو دفتر کھولنے کی شاید اجازت نہیں تھی، اور دوسری جماعت بڑی مطمئن بیٹھی ہوئی تھی کہ ساڑھی گل ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے بھی اتنا زیادہ بودر نہیں کیا۔ اور میں یہ کچھ حلقوں کی تقسیم بھی نہیں ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو ایریا ہے وہ بدل گیا۔ مطلب میرا اپنا حلقہ پہلے وہ خواجہ سعد رفیق صاحب کی کانسٹیٹوئنسی میں آتا تھا، اب وہ چلا گیا ہے ادھر گلبرگ کے ساتھ ملا دیا، اور یہاں پہ اپنا جہاز والی پارٹی جو ہے ان کا معاملہ ہے وہاں پہ، تو وہ تو انہوں نے اس الیکشن میں بودر بھی نہیں کیا کہ اپنے حلقے کو وزٹ کرے۔ ان کو صرف اس بات کی گارنٹی تھی کہ میاں صاحب کی وہ گڈ بک میں اور میاں صاحب کا ووٹر جو ہے انہیں ووٹ کر دے گا، تو ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پہ، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ ووٹر بہت کم نکلے۔ آج ماضی کے مقابلے میں لاہور میں پولنگ کی ریشو بہت کم ہے، اور اس دفعہ یہ رزلٹ بتانے کے لیے بھی لوگ موجود نہیں ہیں۔ اگرچہ ایک اس کی وجہ موبائل سروس کا بند ہونا بھی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر لوگوں کا زیادہ انٹرسٹ ہوتا تو وہ رات گئے تک دفتر کھلے رہتے اور بار بار فون آ رہے ہوتے ہیں، لوگ ڈھول بجا رہے ہوتے ہیں، جی وہ فلاں پولنگ اسٹیشن۔ لاہور میں آج ٹرن آؤٹ آپ کا کہنا ہے کہ کم رہا ہے، ملتان میں کیا ٹرن آؤٹ رہا، اس پر جنید ملک ہمیں بتائیں گے۔ جنید بتائیے گا، لاہوریوں نے تو آج کچھ زیادہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ زیادہ وہ گھروں سے نہیں نکلے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے، ملتان میں کیا صورتحال رہی ہے؟ بہت شکریہ۔ ملتان کی اگر بات کریں تو ملتان میں جو ہم فیلڈ میں بھی تھے اور تمام تر چیزیں بھی دیکھی تو 65% جو ہے وہ 60 سے 65% جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کے مطابق ملتان میں ٹرن آؤٹ رہا ہے، اور ملتان میں یہ عام انتخابات سے زیادہ ٹرن آؤٹ آج دیکھنے میں ملا ہے۔ سب سے زیادہ خواتین جو تھی وہ بڑھ چڑھ کے ہمیں نظر آئیں اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے۔ اس کی بڑی وجہ کچھ جو پارٹی کے ساتھ تھی، ایک مخصوص پارٹی کے ساتھ تھی، کرتے رہ گئے، مگر آج ان پارٹیز کے ہمیں جو تمام تر چیزیں تھی وہ بھی نظر آئے، ان کے پولنگ ایجنٹ بھی نظر آئے، ان کے کیمپ بھی نظر آئے، تو یہ تمام تر چیزیں تھیں۔ اس کے بعد آخری جو وقت تھا جب پولنگ ختم ہو رہی تھی تو اس وقت کی بڑی تعداد میں جو شہری تھے وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نکلے، تو ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 65% رہا، کیونکہ بڑے دلچسپ مقابلے بھی تھے، اور بہت زیادہ جو کمپین کا کہا جاتا تھا کہ کمپین آزادی سے نہیں کی جانے دی جا رہی تھی، وہ بھی عوام نے غصہ تو نکالنا ہی تھا کہیں نہ کہیں، ووٹ کے اوپر جو ہے انہوں نے غصہ نکالا ہے۔ اور مہر بانو قریشی ابھی بھی لیڈ کر رہی ہیں؟ جی بالکل، مہر بانو قریشی ابھی بھی لیڈ کر رہی ہیں، اور کافی جو ہے تعداد میں ان کے ووٹ زیادہ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آپ بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ اب RO آفس میں گئی ہیں، کیونکہ ملتان میں جو رزلٹ آنے کا سلسلہ تھا وہ اب رک
چکا ہے، تو جس کی وجہ سے بہت سارے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ اب آر او آفس کی طرف جا رہے ہیں کہ کیا وجہ ایسی ہو سکتی ہے. ایک تو انٹرنیٹ گزشتہ روز سے بند ہے، اس کی وجہ بھی تھوڑی سی جو پریزائڈنگ آفیسران تھے وہ ابھی تک نہیں پہنچ سکے. اس کے علاوہ جو کارڈن آف اب مکمل کر دیا ہے میڈیا کے، بلکہ جو ہے کئی جگہ پہ انہوں نے کر دیا، داخلے پہ پابندی لگا دی ہے کہ آپ اندر نہیں جا سکتے. رزلٹ جو ہے وہ اب کچھ جگہ پہ تاخیر کا شکار ہیں، بالکل، اس کی وجہ سے اب جو کنڈیشن ہے وہ اتنی واضح نہیں ہو سک رہی کہ ٹھیک ہے. فی الحال آپ کا کہنا ہے کہ نتائج روک دیے گئے ہیں، اب اس کی وجہ انٹرنیٹ سروس کی بندش ہے. پھر ابھی یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ موبائل فون سروس تو خیر بحال ہونا شروع ہو گئی ہے. ذرا پشاور کی جانب جائیں گے، بیورو چیف عظمت گل ہمارے ساتھ موجود ہیں. عظمت، پشاور میں آج کیسا ٹرن آؤٹ دیکھا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ بتائیے گا ابھی کتنے فیصد ریزلٹس سامنے آئے ہیں جو کہ غیر حتمی اور غیر سرکاری ہیں؟ بہت شکریہ میڈم. اصل میں پشاور میں آج دہشت گردی کا لہر تھا، تو یہاں پر پشاور میں بتاؤں کہ بالکل امن و امان کی صورتحال بالکل اچھی رہی، اور پولیس اور سیکورٹی فورس کی جانب سے جو انتظامات کیے تھے قابل تسلیم ہے، کیونکہ پشاور کے جو مضافاتی علاقے ہیں وہاں پر دہشت گردوں نے 2 دن پہلے بھی وہاں پر حملے کیے تھے. جب اسی طرح خیبر پختونخوا میں ایک دفعہ دہشت گردی کے واقعات رونما ہوئے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر سیکورٹی کے انتظامات بہت اچھے تھے. پشاور میں ٹرن آؤٹ بہت زیادہ تھا، کیونکہ تقریباً جس پولیس اسٹیشن میں بھی ہم گئے وہاں پر تقریباً 50 سے کچھ فیصد ٹرن آؤٹ دیکھنے میں نظر آیا. اور خواتین اور یہ جو لوگ ہیں وہ نکل آئے تھے. خواتین کے حوالے سے بتائیے گا، خواتین اپنے گھروں سے نکلی، انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا، کیا تناسب رہا؟ جی بالکل، خواتین کا تناسب 30 سے 35% رہا. جو رابعہ اور مسنی کے جو علاقے ہیں، مسافاتی علاقے ہیں، وہاں پر خواتین نہیں نکلتی، لیکن آج خواتین بھی جوک در جوک نکل آئی تھی، کیونکہ شام جب پولنگ اسٹیشن کا پولنگ کا ٹائم جب ختم ہوا تو خواتین اس کے باوجود بھی جوک در جوک آ رہی تھی اور اپنا ووٹ کاسٹ کر رہی تھی. تو پشاور خصوصی طور پر پشاور اور خیبر پختونخوا میں چونکہ خواتین کے باہر نکلنے پر پابندی بھی جاتی ہے، لیکن آج میں نے دیکھا کہ آج بالکل خیبر پختونخوا سمیت پشاور میں کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہوا کہ کسی نے چلیے، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہیں ہوا. عبدالستار کاکڑ بیورو چیف کوئٹہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا کوئٹہ کی صورتحال ان سے معلوم کریں گے. عبدالستار کاکڑ، ہمیں کوئٹہ کی صورتحال بتائیے گا. دن بھر کیسی سیکیورٹی رہی، ٹرن آؤٹ کیسا رہا، اور ابھی تک کتنے فیصد نتائج سامنے آئے ہیں؟ کوئی بڑا نتیجہ؟ جی شکریہ آپ کا. ابھی تک تو ایسا ہے کہ کسی بھی ہمارے حلقے چونکہ کافی بڑے ہیں صبح نیشنل اسمبلی کے، تو ابھی تک کہیں سے بھی مکمل نتیجہ کسی بھی حلقے کا نہیں آیا ہے. البتہ یہاں پر جو اپنے ٹرن آؤٹ کی بات کی تو چونکہ صبح کے اوقات میں کافی سردی ہوتی ہے تو اس وجہ سے صبح ٹرن آؤٹ کم تھا، لیکن 12 بجے کے بعد پھر یہ کچھ بہتر ہوا ہے. تو تقریباً یہاں سے یہ جو ہے 20 سے 22% تک یہاں ٹرن آؤٹ رہا ہے، کیونکہ بلوچستان میں یہ الیکشن سے ایک روز پہلے 2 خطرناک دھماکے ہوئے تھے. اس کی وجہ سے لوگ کافی گھبرائے ہوئے تھے. اگرچہ ہر علاقے میں ایف سی اور پولیس اور دیگر جو ادارے ہیں ان کے لوگ تعینات کیے گئے تھے، اور حساس پولنگ سٹیشنز بھی سینکڑوں کی تعداد میں تھے، وہاں پر بھی اچھے خاصے انتظامات کیے گئے تھے. لیکن بلوچستان میں اس حوالے سے جو ٹرن آؤٹ رہا ہے وہ بہت کم رہا ہے، اور ہمارے حلقے جو صوبائی اسمبلی کے ہیں وہ بھی کافی دور ہیں. پھر یہ انٹرنیٹ کی جو سہولت ہے اس کے بندش کی وجہ سے بھی اس میں تاخیر آ رہی ہے. ابھی تک کسی بھی حلقے کا مکمل نتیجہ نہیں آیا ہے. ستار، موبائل بندش اور انٹرنیٹ سروس سے کیا واقعی جو ووٹرز تھے وہ متاثر ہوئے ہیں؟ کس حد تک متاثر ہوئے ہیں؟ کیا شکایات ان کی جانب سے کی گئیں؟ جی دیکھیں، جو امیدوار تھے جن سے ہماری بات ہوئی ہے پولنگ سٹیشن جا کر وہاں ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ہم ٹیلی فون کر کے
उनको ये कह सकते थे कि भाई खुद भी आओ और घर वालों को भी साथ ले आओ, अगर गाड़ी की जरूरत है तो हम आपको गाड़ी सही, प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। लेकिन उनके बकौल अब उनसे रब्ता हो नहीं पा रहा, तो इस वजह से हम अपने जो वोटर्स हैं उनको पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हुए यकीनन हैं। मुश्किलात ये का अक्सर सामना तो शिकायत हमने कई उम्मीदवारों को पोलिंग भी करना पड़ा है, फिर साथ ही साथ जो वोटर्स हैं वो भी परेशान रहे, फिर सियासी जमातों के जो उम्मीदवार हैं वो भी नाला नजर आए, और बिलावल की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया कि ये और दीगर जो जमातें हैं उनके उम्मीदवारों ने भी इस अमल पर यकीनन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और शिकायत करते हुए नजर आए। इम्तियाज़ फ़रहान साहब, यकीनन आपने अपना वोट कास्ट कर दिया होगा, आपने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का विजिट भी किया, कैसा टर्नआउट आज कराची वालों ने दिखाया और कितनी बड़ी तादाद में कराची के लोग बाहर निकले? देखिए 2 से 3 बजे तक तो इतना ज़्यादा टर्नआउट नहीं था, और उस वक्त ब्रिगेडियर हारिस साहब को जब हम कवर कर रहे थे, वो उन्होंने जब वोट कास्ट करने आए थे तो उनकी भी प्रोडिक्शन यही थी कि 51 से अबव रहेगा, 51 से अबव रहेगा, और वही बाद में शाम को एक चीज़ देखने में आई। एक अच्छी चीज़ थी, मैं तो सबसे पहले मैं इससे पहले भी एक बात कर चुका हूँ कि नताइज आ रहे हैं, लेकिन स्टेट का नतीजा आ चुका शाम 5 बजे। अब वो नतीजा ये था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनका पूरा स्टाफ, पूरे सुप्रीम कोर्ट, हमारे निगरान हुकूमत और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, मैं समझता हूँ उन सबको हमें मुबारकबाद देनी चाहिए कि स्टेट का 100% रिजल्ट आया। वो इंतखाबात जिन्हें खूनी करार दिया जा रहा था, जिन्हें ये कहा जा रहा था नहीं हो सकेंगे, और बहुत सारी, तो आज वो पत्थर पे लकीर साबित करके दिखा दिया चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने। तो मैं समझता हूँ कि नताइज के ऊपर जरूर गुफ्तगू होनी चाहिए, हमें इसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि इंटरनेशनली भी बड़ा, अभी ये थोड़ा स्लो हुआ है, इसके ऊपर एक गुफ्तगू चल रही है, बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे काकड़ साहब ने भी फरमाया, अजमत भाई ने भी, और हमने सारी ये बातें की, और यहाँ पर भी हम कराची में देख रहे हैं सूरत हाल, क्योंकि मेरी वाइफ खुद एक पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटी अंजाम दे रही है, तो अभी तक वो वहाँ पर स्टिल मौजूद हैं, और जो राब्ता हुआ, तो ये बहुत सारी बातें आती हैं, तो उसमें स्पेकुलेशन भी होती है और प्रोपेगेंडा भी बहुत सारी शुरू हो जाता है सारा। तो मैं सोचता हूँ कि मजमूई तौर पर ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हुआ है कि इंतखाबात हुए, और गैर मामूली हालात में इंतखाबात हुए, और इसका हमें रिजल्ट मिलना चाहिए। इसमें इंतखाबी नताइज कुछ भी हो, लेकिन इसका इकोनॉमिकल रिजल्ट और इसका सोशल रिजल्ट खास तौर पे हमें लेना चाहिए। जो भी आगे हुकूमत बनाए, जो कंबाइंड गवर्नमेंट बने, एब्सोल्यूट यानी किसी की सिंगल मेजोरिटी के साथ बने, तो उसको ये चाहिए कि पाकिस्तान को इस वक्त इखलाकियात की बहुत ज़रूरत है, सोशल एक्टिविटी की बहुत ज़रूरत है, और उससे कहीं ज़्यादा हमें इकोनॉमिकल जो है इकोनॉमिकल एक्टिविटी की ज़रूरत है। आइए बशारत आज बैठे हैं, माशाल्लाह काफ़ी दिन के बाद इनसे मुलाकात हुई, इन्हें देख के मुझे पूरा एक नज़र आया, पूरा एक तकरीबन 2 दाहियाँ नज़र आई कि नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब और मुश्ताक मिर्ज़ा जो इनके वालिद थे उनसे भी रहता था, लेकिन नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब के साथ जो हमारी दोस्ती हुई, यारी हुई, और जो नशिस्तें हुई, जो उसमें वो गुफ्तगू किया करते थे, तो ये एक जब पॉलिटिकल क्राइसिस आता था तो नवाबजादा नसरुल्लाह, वली खान साहब, हाकिम जरदारी साहब, ये सारे ऐसे पॉलिटिशियंस थे कि जो आपस में बैठते थे, इत्तेहाद बनाते थे, चाहे वो किसी हुकूमत के अगेंस्ट जरूर होता था, लेकिन पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की एक अलामत समझा जाता था। मैं समझता हूँ ऐसे लोगों की जरूरत है, सीनियर पॉलिटिशियन मौजूद हैं, उन्हें चाहिए इसको रिवाइव करें। और 2005-6 के बाद जब एपीडीएम बनी थी, उसके बाद ये पीडीएम बनी थी, तो इस तरह के एक मामलात होने चाहिए ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हमारे यहाँ, ये तो बहुत जरूरी है। अच्छा हमजा, आपने यकीनन रिपोर्टिंग भी की है, आप मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में गए, और इलेक्शन से पहले भी गुज़श्ता 3-4 दिनों से हम देख रहे थे कि हमजा और बदी जो है हमारे, जो आप हमारी पूरी टीम कराची की, उसने बहुत एक्टिव रही है, क्योंकि अब सोर्सेज लाइव वो बंद थी ज्यादा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमजा, आपने क्या देखा, कराची वाले कितनी बड़ी तादाद में निकले, और अभी तक कितने फीसद कराची के रिजल्ट्स आए हैं? कौमी असम्बली की 22 नशिस्तें हैं, तो अभी क्या तनासुब है? देखिए, ये मेरा 4था इलेक्शन है जो मैंने कवर किया, और इसमें कोई दो राय नहीं कि आज अवाम घरों से बाहर निकली है। आज कराची में वोटर्स की तादाद देखने के काबिल थी, गहमा गहमी थी, लोग घरों से बाहर निकल रहे थे। सुबह 8 बजे से ही लोगों ने लाइनें लगाना शुरू कर दी थी, लेकिन अफसोस के साथ कहना यह पड़ रहा है कि कराची शहर में धांधली के बहुत से वाक़यात देखने में आए। बहुत से ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जहाँ पे वोटिंग का कोई अमल शुरू नहीं हुआ। 8 बजे से लेके 5 बज गए, ना आरओ था
بعض पोलिंग स्टेशन में ना अमला था, ना सामान था, लोग खड़े रहे लाइन लगा के। जब हम गए पोलिंग स्टेशन पे, खास तौर पे NA 235 और मैं NA 236 की बात कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे वहाँ पे पोलिंग स्टेशन से कि जब हम वहाँ पर गए और हमने जब वहाँ पे कवरेज की तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये कह रहा है कि हमारे पास सामान नहीं है, सामान की तरसील नहीं है, लोग लाइनें लगा के खड़े में एहतजाज कर रहे थे, कोई पुरसाने हाल नहीं था। फिर एक और हमने मसला देखा और वो ये मसला था कि 2-2000 चीजें न्यूज़ वन ने ब्रेक की है। जी बिल्कुल, काफी सारा हम ये लोग लोग एक्सक्लूसिव देते रहे, हम लोग एक्सक्लूसिव देते और उससे बड़ा रहे। मसला ये कि फिर इलेक्शन कमीशन को शिकायत कैसे करें, मोबाइल फोन सर्विस इलेक्शन कमीशन से राब्ता किया जा रहा था लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा था। अच्छा, एक और बड़ा मसला ये आया कि जो वोटर लिस्टें थी उनकी पूरी पूरी बुकें गायब हो गई। कम से कम 2000-3000 और ज्यादा से ज्यादा 11-12 वोटर्स की जो बुक्स थी वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से गायब थी। मैं अपना वोट कास्ट नहीं कर सका, मेरे घर वाले अपना वोट कास्ट नहीं कर सके। NA 236 में जब मैं गया अपना वोट कास्ट करने के लिए, हशमत मेमोरियल मेरा पोलिंग स्टेशन था, जो NA 236 गुलशन इकबाल गुलिस्तान जौहर का सबसे बड़ा पोलिंग स्टेशन था। अप्रॉक्सीमेटली 17 to 18,000 वोटर्स वहां पे अपना वोट कास्ट करते हैं। 11 से 12,000 वोटर्स का इंदराज की जो बुकें थी वो गायब थी। मैं वहां पे गया, मैंने अपना NIC दिया, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे इंदराज आपका है लेकिन आप वोट कास्ट नहीं कर सकते। हमजा, आपको ये गफलत लगी या फिर ये धांधली जिससे आप कह रहे हैं? ये देखें, ये इसको आप सियासी धांधली भी कहें, आप इसको सरकारी धांधली भी कहें। अच्छा, देखें ये जो दोनों जो आज हमने निजाम देखे ना, इससे अवाम बड़ी मायूस हुई। जितना जोशो खरोश था ना अवाम में कि वो घरों से बाहर निकली हुई है, लाइन लगा के खड़ी हुई है। अच्छा, बहुत सारे पोलिंग स्टेशन पे कम देखें, अक्सर पोलिंग स्टेशन पे, मुतादिद पोलिंग स्टेशन पे जो कराची के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन है इलाकों में, उनमें 1 से 1.5 घंटा पोलिंग का अमल ताखीर से शुरू हुआ, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 घंटे का ताकि से अमल शुरू हुआ। ये तो एक मामूली सी बात थी। इलेक्शन कमीशन के तो बड़े बड़े दावे थे कि कोई जो दावे थे वो सिर्फ और सब कुछ कर देंगे हम, तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैं सफूरा गया, मैंने सफूरा पे रिपोर्टिंग की, NA 235 था, मैं वहां पे गया, वहां पे 2000 वोटर्स की बुक्स गायब थी। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे गया, वहां पे बुकें गायब थी, लोग परेशान थे, वोटर्स खड़े में लाइन लगा के 4-4 घंटे 5-5 घंटे से खवातीन अपने बच्चों को लेके आई हुई हैं, गोद के बच्चों को लेके बैठी हुई हैं, वोटर्स वापस चले गए, वापस चली गई। और बेचारी ज़ईफुल उमर खवातीन जब आई हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए, और जब उनको पता चला कई घंटों के बाद कि उनका वोट ही नहीं है, तो बड़ा अफसोस हुआ। बिल्कुल। बशारत मिर्जा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद। बशार साहब, क्या आप तक भी इस तरह की कुछ खबरें या कुछ इत्तलात पहुंची हैं, या आप तक भी कुछ, आपको लगता है कि कुछ धांधली है या इंतजामी गफलत इसे कह सकते हैं? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि इस इम्पॉर्टेंट उसमें मुझे दावत दी गई। देखिए, सूरत हाल ऐसी है, पहले इम्तियाज़ ने बहुत अच्छे अंदाज से अपनी तमाम, यानी इनका अपना भी ये मैं जानता हूँ, ये फील्ड वर्क में बहुत ज़्यादा काम करते हैं और इनकी ये खुद भी देख कर आए और आप लोगों की पूरी टीम थी। मैं ये समझता हूँ कि हमें स्टार्ट जो है ना पॉजिटिविटी से लेना चाहिए। पहली बात ये कि ये बात दुरुस्त है कि एक इलेक्शन जीत रहे हैं तो पॉजिटिव नहीं देखिए जी, बात ये नहीं होती, हम इसी अंदाज की गुफ्तगू करके चीज़ों को ख़राब करते हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि बात यह है कि जो चीज़ जितनी हुई है उसको हमें ज़रूर बताना चाहिए, अच्छाई भी बतानी चाहिए और बुराई भी बतानी चाहिए। आधा गिलास खाली है नहीं कहना चाहिए, आधा गिलास भरा है वो भी बताना चाहिए। मैं जो अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में 90,000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन थे इस इलेक्शन में, अगर आप गौर करें, और उसमें से ये बिल्कुल दुरुस्त है जो अभी हमजा ने कहा कि कुछ पोलिंग स्टेशनों पर ये मामलात हुई हैं, लापरवाही हुई है, जबरदस्ती की गई है या कुछ देखें, मैं खुद भी कराची के हवाले से हमजा साहब आपको बताऊं कि बहुत से पोलिंग स्टेशंस गया, बहुत से उधर गया, मैंने पर्सनल देखा, हमें लोगों ने इस अंदाज की ज्यादा शिकायतें नहीं की। लेकिन हाँ, मैं आपकी इस बात को सेकंड करता हूं कि कराची के 2, 3, 4 पोलिंग स्टेशन से ऐसे हमें भी शिकायतें हैं कि वहां पर कहीं पर पोलिंग लेट, मतलब एक आध तो ऐसा था जहां पर पोलिंग ही स्टार्ट नहीं हुई। लेकिन बात यह कि ये कराची में 22 सीटें, अगर 22 सीटों में मैं आपकी बात से कह लूं कि 6 पोलिंग स्टेशनों पर, 8 पोलिंग स्टेशनों पर अगर ये हुआ तो कराची के पोलिंग स्टेशन कितने थे हमें ये भी देखना चाहिए। गो के एक जगह भी ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम यहाँ पर इलेक्शन करा रहे हैं, यहाँ के मामलात जो ग्राउंड रियलिटी उन्हें मानना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि इलेक्शंस बेहतर अंदाज से हुए, और एक जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि इलेक्शन वाले दिन बड़ी धांधली होगी, बड़ी बेईमानी होगी, ये नहीं करने दिया जाएगा, वो नहीं होगा,
تو پوری قوم نے دیکھا کہ الحمدللہ آپ دیکھیں جی اس سے پہلے دہشت گردی کی واقعات کل تک ہوئے، لیکن آج پرامن جو الیکشن ہوا تو اس میں جن لوگوں نے اس میں بہتر کام کیا ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. فرسٹ آف آل میں یہ کہوں گا. ہاں میں اس بات کے ضرور ساتھ ہوں کہ ہمیں اپنی خامیوں کو اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرتے رہنا چاہیے تاکہ صورتحال بہتر ہو. تو اس جانب اگر ہم جائیں گے تو آپ یقین کریں سسٹم بہتر ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں آپ بشار صاحب ابھی الیکشن کمیشن نے جس طریقے سے انتخابات کروائے ہیں وہ اس میں دھاندلی کا تناسب کام رہا ہے نا. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ لیکن اس میں خرابی کیا کی تھی کہ جو بیسک خرابیاں نا ہمیں اس کی پراپر نشاندہی کرنی چاہیے. کل تک یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب کوئی موبائل فونز کے لیے معاملات خراب نہیں ہوں گے، انٹرنیٹ چلتا رہا جائے گا، معاملات ہوں گے. اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ بہت سے لوگوں نے اپنے ووٹوں کا نہیں پتہ کیا. جب آج وہ 8300 پہ کوشش کی گئی تو پتہ چلا یہ بہت غلط بات تھی. بتائیے اس پر، اور وہ ابھی تک ایک اچھے عمل کو دیکھیں ہوتا کیا ہمارے ہاں عمل بعض دفعہ آپ عمل اچھا کر کے بھی اس کے نتائج کو خراب کر دیتے ہیں. اب جیسے ابھی رزلٹ آنا ہیلڈ ہو گیا ہے یا یہ نہیں ہوا تو یہ ایسی چیزیں جو عوام میں سیاسی پارٹیوں میں لوگوں میں ایک تشویش کی لہر دوڑتی ہے. ہمیں یہ اس بات کی پرزور طور پہ مذمت بھی کرنی چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ جناب آپ کو انٹرنیٹ سروس بحال کرنی چاہیے تھی. اور ابھی جو سلسلہ ہے دیکھیں جی ووٹ جتنے شفاف انداز سے ہوئے ہیں رزلٹ بھی اسی شفاف انداز. اچھا ابھی تک جو جتنے بھی نتائج سامنے آئے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری، پیپلز پارٹی متفق ہے کہ رابطہ بھی ہوا ہے بلاول اور آصف زرداری میں اور ان کا کہنا ہے کہ وفاق میں تو ہم ہی حکومت بنائیں گے. بڑا دعویٰ ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے یہ. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ پاکستان دعویٰ یہ بات درست ہے لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو، پاکستان پیپلز پارٹی وہ پہلی جماعت تھی جس نے بھرپور اپنی الیکشن کمپین چلائی. بلاول نے آپ دیکھیں کہ پنجاب میں جتنا کام کیا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ ملے گا. اور ایک اور بات دیکھ لیں آپ سندھ میں صورتحال دیکھ لیں، آپ کراچی میں دیکھ لیں، آپ ایون پنجاب میں دیکھ لیں تو بات یہ اچھے کی امید بھی رکھنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے. تو پیپلز پارٹی نے پاکستان میں سب سے بہتر جو ہے وہ الیکشن کمپین چلائی اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ بھی بہتر ملے گا. اور پاکستان پیپلز پارٹی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ حکومت بنائے. شمائلہ آپ ایک بات کر رہی تھی نا مماثلت کیا ہے ماضی کے انتخابات میں، تو صرف 2018 میں دیکھیں اس میں بھی یہ ایسا ہی ہوا تھا. 5-6 بجے کے بعد ساری چیزیں سٹک ہو گئی تھی. خاص طور پہ کراچی میں تو اسی طرح کی صورتحال ہوئی تھی اور اس میں پھر میڈیا کو داخلے پہ پابندی ہو گئی تھی. اور اس وقت تمام ساری کم از کم یہ تو بہت ساری مماثلت ہو رہی ہے کہ جو ڈیلے ہو رہا ہے، سست روی ہو رہی ہے. اور میرے خیال ہے پورے پاکستان میں ایسا تھا اور چونکہ ہم کراچی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو اس حوالے سے یہ بات آپ نے بہت اچھے یہ نشاندہی کہی ہے. میں بھی یہی بات کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ الیکشن آج تک کہا جاتا ہے کہ وہ بیٹھ گیا تھا اس وجہ سے نہیں ہوا. تو یہ الیکشن کو میں سمجھتا ہوں جس کو پہلے متنازع بنانے کی بہت سے لوگوں کی طرف سے بہت کوشش کی گئی تھی وہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا منہ بھائی آپ بتائیے گا کیا آپ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس بار جو الیکشن ہے وہ ماضی کے مقابلے میں کچھ تبدیلی ہے اس میں یا یوں کہنے کے کافی منفرد رہا ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ ابھی تک جو نتائج سامنے آ رہی ہیں غیر حتمی اور غیر سرکاری اس میں کون آگے ہے؟ کیونکہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزاد امیدوار آگے ہیں اور نون لیگ کچھ پیچھے ہے، دوسرے نمبر پر آ رہی. کچھ ہمیں بتائیے گا ابھی تازہ رات جاگنے کے علاوہ. بٹ صاحب رات جاگنے کے علاوہ ایسے نہیں ہے. یہ لاہور جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے اور یہاں پہ جو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ابھی اس قلعے میں دراڑ پڑ گئی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر کسی نے لاہور کے جو پولنگ سٹیشن دن میں وزٹ کیے ہوتے تو پھر وہ بآسانی جج کر سکتا تھا کہ ابھی کس پولنگ کیمپ میں کس کے کیمپوں میں رش ہے، کس کے کیمپوں میں رش نہیں ہے، کہاں پہ لوگ اپنے ووٹ ویریفائی کروا رہے ہیں، کہاں سے پرچی لے رہے ہیں، کہاں سے پرچی نہیں، وہ کن کے ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور کن کے ایجنٹس نہیں بیٹھے ہوئے. تو یہ والی چیز بھی بہرحال میٹر کرتی ہے. اسی سے ہم گیس کرتے ہیں کہ ابھی ٹرینڈ کیا ہے عوام کا اور کیا نہیں ہے. تو یہ ملٹیپل فیکٹرز میں ایک بڑا فیکٹر یہ بھی ہے. جب میں نے یہ بات کی کہ بلاول بھٹو صاحب ان کی کمپین بڑی اچھی رہی، وہ یہاں تک ان کی کمپین کے میں ابھی آپ کو یہ گارنٹی سے بتا سکتا ہوں کہ ان کو پتا ہے کہ ان کو کتنے ووٹ کاسٹ ہوئے جبکہ ابھی تک رزلٹ اناؤنس نہیں ہوا. ان کی اس قدر سٹرونگ کیلکولیشن تھی. یہ الیکشن سے ایک دن پہلے بھی ان کے ورکرز جو ہیں وہ حلقے کے مختلف گھروں میں گئے، آبادیوں میں گئے اور وہاں کے ووٹرز ان کی تعداد اور وہ اپنی جو ان کے پاس لسٹیں تھیں
ان کو انہوں نے ٹیلی کیا اور وہ ان کو بالکل ایکوریٹ پتا ہے کہ بھی ان کے کتنے ووٹ ہوں گے کتنے نہیں ہوں گے. 19-20 کا فرق تو ہو سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ شاید نہ ہو. تو یہ والا معاملہ یہاں پہ مسلم لیگ نون کی بھی کیلکولیشن بڑی سٹرونگ کی ہے اور یہ صرف اس میں یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ الیکشن کا جو ماحول میں نے پہلے عرض کی تھی وہ اس دفعہ لاہور میں الیکشن کا وہ ماحول نہیں تھا جیسے کہ ماضی کے انتخابات میں ہوتا رہا. دوسری بات یہ کہ مسلم لیگ نون کو بہت بڑی کوئی رائیول نظر نہیں آ رہی تھی تو اس کی وجہ سے ان کے کینڈیڈیٹ بھی تھوڑا ریلیکس کیے رہے اور یہ شاید پہلی دفعہ ہوا ہے. یہ میں جب سے یہ فیلڈ رپورٹنگ کر رہا ہوں میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ نون لیگ کے جو امیدوار ہے وہ اپنے ووٹروں تک بھی انہوں نے پوری طرح رسائی نہیں کی. اور جہاں پہ یہاں پہ اس دفعہ پہلی دفعہ جماعت اسلامی بھی ان ہوئی ہے اور ان کو بھی بڑی ہوپ ہے کہ وہ ماضی کے مقابلے میں بہت زیادہ ووٹ لیں گے. تو یہ جہاں جہاں پہ جن امیدواروں نے کام کیا اس کے تو 12 رزلٹ آتے ہیں لیکن یہاں پہ مقابلہ فی الحال یک طرفہ ہی ہے لاہور میں. جس ٹائم پہ یہ رزلٹ آنے شروع ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ لاہور میں بالکل ابھی تو نتائج آئیں گے ابھی تو دیکھیں گے کہ کون کون سی بازیاں پلٹتی ہیں. ابھی تو یہ دیکھیں نا ابھی یہ موبائل سروس بند ہونے کی وجہ سے میاں نواز شریف صاحب جو مال ٹاؤن میں پوری اپنی کچن کیبنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی گھر چلے گئے. کبھی اب یہ رزلٹ آنے کا سلسلہ ہی رک گیا. ٹی وی چینلز بڑا سورس ہے یا ان کے کارکن بڑا سورس ہے تو وہ جو امیدوار ہے جب ان کا موبائل فون ہی نہیں کام کر رہا تو وہ کس طریقے سے وہ میاں صاحب کو اپڈیٹ کریں گے جی کہ میرے اس حلقے سے اتنے ووٹ آ گئے اس پولنگ سٹیشن سے اتنے ووٹ آئے. تو یہ ہر حلقے کے اندر 200 سے 300 کے درمیان میں پولنگ سٹیشن ہے. تو 300 پولنگ سٹیشن کا نتیجہ جب 10 پولنگ سٹیشن آئے اس کا رزلٹ دے کے تو آپ 300 کا تو نہیں فیصلہ کر سکتے لیکن یہ ہے کہ لاہور میں صرف ایک مقابلہ ہے. میں یہ اس بات پہ بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب اگر اپنی سیٹ جیت جاتے ہیں تو یہ ایک بڑی کامیابی ہوگی. اس کے علاوہ لاہور سے کسی دوسری جماعت کے جیتنے کے امکانات بہت تھوڑے یک طرفہ مقابلہ چل رہا ہے. عبدالستار کاکڑ کی جانب جائیں گے وہ کافی ہو سکتا ہے. دیکھیں معجزے سے میں ڈینائی نہیں کر رہا. ماضی میں بھی معجزات ہوئے ہیں. 3 دن کے بعد پتا چلا تھا ایک امیدوار جیت گیا تھا تو ایسے بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ اس طرح چیزیں نہیں ہیں. اچھا عبدالستار ابھی تک جو نتائج آئے ہیں فی الحال تو نتائج آنے کا سلسلہ رک گیا لیکن ابھی تک جو نتائج آئے ہیں کون سی جماعت لیڈ کر رہی ہے؟ جی بلوچستان میں یہ کہنا کہ کون سی جماعت یہ ذرا مشکل ہے کیونکہ ماضی میں ہمیشہ یہاں مخلوط حکومتیں بنتی رہی ہیں. یہ پچھلی بار باپ پارٹی کی حکومت لیڈ کر رہی تھی لیکن ان کے پاس بھی میجورٹی نہیں تھی. تو ابھی بھی جو نتائج سامنے آ رہے ہیں اس میں یہ کہنا کافی مشکل ہے کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ کسی حوالے سے اکثریت حاصل کر پائے گی. یہی جمعیت علماء اسلام ہوگی, اپنا پشتونخوا ملی عوام پارٹی ہوگی, یہ نیشنل پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی اور اس طرح مسلم لیگ نون جو ہے ان کو کچھ نشستیں ملیں گی, پیپلز پارٹی کو نشستیں ملے گی. تو یہ سب ملا کر پھر یہاں اس صوبے میں ایک مرتبہ پھر مخلوط حکومت بنے گی. لیکن اس مرتبہ جو پی ٹی آئی کی طرف ایک رجحان تھا وہ انتخابی نشان نہ ملنے کی وجہ سے اور پھر اپنے ووٹروں کے ساتھ اس طرح رابطے نہ ہونے کے باعث پی ٹی آئی کو شاید اس طرح کی کامیابی یعنی کوئی بھی حکومت نہیں ہو سکی ہے. کوئی بھی جماعت واضح اکثریت نہیں لے گی, مخلوط کی طرف ہی جائے گی, کچھ ایسا آپ کو لگ رہا ہے کہ صورتحال رہے گی؟ جی بالکل, اس کا انحصار 2 باتوں پہ ہے. ایک تو یہ کہ یہاں پہ مختلف جماعتیں آئیں گی, دوسری بات اس پہ بھی ہے سب سے زیادہ کہ وفاق. اچھا کاکڑ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا, ایک نتیجہ ہم اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے. NA 209 ہے اور یہاں سے شازیہ مری لیڈ کر رہی ہیں, پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں شازیہ مری جو کہ یہاں لیڈ کر رہی ہیں اور انہوں نے 60,492 ووٹ حاصل کیے ہیں اور محمد خان جنیجو جو کہ GDA کے رہنما ہیں وہ پیچھے ہیں. یہ آپ کو خبر دے رہی ہیں شازیہ مری ہیں جو کہ یہاں سے لیڈ کر رہی ہیں. NA 209 ہے اور محمد خان جنیجو جو ہیں وہ پیچھے ہیں اور شازیہ مری نے یہاں سے 60,492
92 वोट हासिल किए हैं। ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं जो कि हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 2018 में भी शाजिया वहाँ से जीती थी और डायरेक्ट इलेक्शन में जीती थी, और उस वक्त आई थिंक कि जो मौजूदा पीर पगारा साहब हैं उनके साहबजादे से इनका मुकाबला हुआ था। उस वक्त भी बहुत डिस्टेंस था और शाजिया बिल्कुल, बट साहब ये हमारे यहाँ की हमजा शाहबाज है, सांगड़ में ये भी डोर टू डोर रास्ते में रहती है। इसने साबित किया है शाजिया ने। हाँ ठीक है, तो ये एक नतीजा है जो कि हमने आप तक पहुंचाया है। अच्छा इम्तियाज साहब, हमने ये भी देखा कि कराची में जैसे कि अभी हमजा बता रहे हैं कि उतनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, वोट कास्ट किया है, तो आपको लगता है कि कराची की जो भी रिजल्ट आएंगे, जो भी जमात आगे जाएगी, वो किस तरह से असरअंदाज हो सकती है? देखिए अभी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पोजीशन बताएं जरा, एमक्यूएम की क्या जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें मुस्तफा कमाल ने भी गुफ्तगू की, गोया कि उन्होंने कोई आदादो शुमार नहीं बताया, नहीं कुछ किया, उन्होंने स्वीपिंग एक स्टेटमेंट दिया कि एमक्यूएम अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ने जा रही है, वो 18 से 19 के ऊपर आ गए, लेकिन चूंकि उन्होंने कैलकुलेशन आदादो शुमार नहीं पेश किए थे तो इसलिए हम उस पर कोई गुफ्तगू इस तरह सच नहीं कर सकते थे। कराची में जो एक पैनिक आया है वो आया है डीआरओ साउथ की जानिब से, कि डीआरओ साउथ का जो रास्ते थे वहाँ पता चला अचानक हमें थोड़ी देर पहले, यानी 1 घंटे पहले कि वो कंटेनर से बंद कर दिए गए। हालांकि मैं अभी भी विजिट करके आ रहा हूँ तो हमारा जो ये हसन स्क्वायर पे जो एग्जीबिशन वाला हमारा इलाका, वहाँ पर जो है वो वहाँ पर भी डीआरओ है, वहाँ पर कोई ऐसी पोजीशन नहीं है। साइट एरिया पे डीआरओ बैठे हैं, वहाँ पर कोई ऐसी पोजीशन नहीं है। सिर्फ डीआरओ साउथ की तरफ से जब ये मामला आया तो एकदम ये सारी। अच्छा इम्तियाज साहब, यहाँ पे जरा वक्फा लेंगे। एक और रिजल्ट आया है NA 130 लाहौर का है, जहाँ पर यास्मीन राशिद और मियाँ नवाज शरीफ मद्दे मुकाबिल हैं और नवाज शरीफ ने 18,434 वोट हासिल किए हैं और दूसरी जानिब जो यास्मीन राशिद हैं उन्होंने 18,434 किए हैं। नवाज शरीफ ने 14,225 वोट हासिल किए हैं। तो पीछे हाँ बिल्कुल ऐसे ही, तो ये बड़ा अहम मुकाबला था जिसको बिल्कुल मुकाबला है। अभी तो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है। ये एक नतीजा है जो कि बड़ा अहम, नवाज शरीफ ने जो है वो हासिल किए हैं 14,225 और यास्मीन राशिद 18,434 वोट लेकर आगे हैं। इम्तियाज साहब आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा जमात इस्लामी के हवाले से क्या इत्तलात आ रही है? जमात इस्लामी जारी के नईमुर रहमान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें इस बात का अंदाज़ा हो रहा था कि उन्होंने जो भी सूरत हाल है उसको एक्सेप्ट किया है और हालांकि बहुत अच्छी कैंपेन उन्होंने चलाई, बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर ज़ाहिर है कि जमात इस्लामी का ये है कि और लीड करती है वो लोकल गवर्नमेंट में, लेकिन जो पॉकेट्स में उनके वोट्स हैं तो वो इस मामले में तो कामयाब होते हैं, लेकिन जब उसको कलेक्ट करेंगे आप PS के लिए या NA के लिए तो वहाँ पे ज़रा डिफ़िकल्टीज आती हैं। और उस वक्त ज़ाहिर है कि अब MQM ये भी बात कर रही थी कि भाई वो लोकल गवर्नमेंट में वो कंटेस्ट में नहीं थी तो इसलिए बड़ा उनको काफ़ी सारी एक अच्छी मेजोरिटी मिली जमात इस्लामी को, लेकिन इस वक्त नहीं है। यहाँ पर वही एक तासुर चल रहा है कि MQM और पीपल्स पार्टी के जी MQM नंबर 1 आ सकती है और पीपल्स पार्टी नंबर 2, और बीच में ज़ाहिर है कि कोई इंडिपेंडेंट के भी मामलात हैं जो आगे जा रहे हैं, जैसे खुर्रम शेर जमान का एक मामला आ रहा है, फिर अता का मामला आ रहा है जो हमारे आता में खले हैं हमजा 238 में ये मेरे ख्याल ना, तो वो उसी साइड पर है हमारे सोदाबकोट वगैरह पे, तो ये है। लेकिन शुमाइला वही जो हम बार बार बात कर रहे हैं, हमारे तमाम दोस्त जो पैनलिस्ट हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि अब हमें ये बहुत बड़ी कामयाबी है। देखिए ये चौथा इलेक्शन है जो 5 साल के अंदर हो रहा है। हुकूमत कैसे चले, 2002 से सिलसिला शुरू हुआ, 2007 से 2013। एक और गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है NA 18 हरीपुर से, जहां उमर अयूब ने 1,06,080 वोट हासिल किए हैं और वो आगे हैं और उनके मद्दे मुकाबिल हैं आज़ाद उम्मीदवार बाबर नवाज जिन्होंने PMLN के हैं और वो पीछे बिल्कुल ऐसा ही है। और उमर अयूब जो है वो यकीनन देखा जा रहा है कि ये बड़ा अहम नतीजा, इसको भी जनरल सेक्रेटरी भी है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये NA 18 हरीपुर का नतीजा है जिसे आप देख रहे हैं। उमर बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज हैं
اور ان کا مقابلہ ہوا تھا عمر ایوب سے. انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں 61,688 اور 1,06,80 ووٹ جو ہیں وہ ووٹ حاصل کیے ہیں. اچھا اب ہم رخ کر لیتے ہیں ذرا اپنے دیگر نمائندگان کی جانب. یہ بتائیے گا جنید ملتان میں کہ آزاد امیدواروں کی جو نتائج سامنے آ رہی ہیں غیر حتمی اور غیر سرکاری وہ کیا ہیں اب تک, کیونکہ یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزاد امیدوار بھی کافی آگے دیکھے جا رہے ہیں. پنجاب میں ویسے آزاد حیثیت سے جتنے بھی الیکشن لڑتے ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے. ہر دور میں ہر الیکشن میں جو آنے والی حکومت ہوتی ہے اس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو اس دفعہ بھی یہی دیکھا جا رہا ہے کہ جو آزاد امیدوار ہیں وہ ابھی تک سیٹیں لینے میں کامیاب دکھائی دیتے ہیں, کیونکہ ابھی بھی جو کہ ہمیں نتیجہ بھی تھوڑی دیر میں ہم اپنے ناظرین سے ویسے شیئر بھی کر لیتے ہیں. CP 217 ہے جہاں پر تحریک انصاف کے اور آزاد امیدوار کی حیثیت سے ہیں ندیم قریشی, یہ پہلے بھی تحریک انصاف کا حصہ رہ چکے ہیں. انہوں نے 39,223 ووٹ لے کے وہ پہلے نمبر پر ہیں, جبکہ مسلم لیگ نون کے طارق رشید ہیں جہاں پر یہ پہلے NA کے کینڈیڈیٹ تھے, مگر ان کو IPP میں جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے ان کو نیچے سیٹ دی گئی. وہ اب صرف 19,000 ووٹ لے سکے ہیں. تو یہ بڑا ڈفرنس آ رہا ہے. تحریک انصاف کے جو آزاد حیثیت سے لڑ رہے ہیں یا دیگر جو ہیں وہ ابھی تک آگے دکھائی دے رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم گیلانی خاندان کی بات کریں تو یوسف رضا گیلانی کے مقابلے میں جو آزاد کینڈیڈیٹ ہے ملک تیمور میں, وہ بھی جو ہے 1 to 1 ان کا بھی مقابلہ چل رہا ہے. اس طریقے سے دیگر جہاں پر یہ ہمارے استحکام میں پاکستان پارٹی کی بات کی جائے تو جہانگیر خان ترین کے مقابلے میں جو عامر ڈوگر ہیں وہ بھی آزاد حیثیت سے ہیں, تو وہ بھی آگے دکھائی دے رہے ہیں. اسی طریقے سے NA 150 میں جو ہے وہ زین قریشی اور یہ خود ہیں اور وہاں پر بھی یہ آگے دکھائی دے رہے ہیں. تو یہ جو آزاد حیثیت سے جتنے یہاں پہ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں وہ ایک اپنی اہمیت رکھتے ہیں, کیونکہ صوبہ محاذ بھی پہلے بنا وہ بھی آزاد ہے. ٹھیک ہے, ذرا عظمت گل کی جانب جائیں گے. عظمت, پشاور میں آزاد امیدواروں کی کیا غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج جب تک سامنے آ رہے ہیں, کیسا مقابلہ ہو رہا ہے پشاور کے ساتھ؟ عظمت پورے خیبر پختونخوا کے حوالے سے, کیونکہ وہاں پہ بڑے بیٹیج ہیں, علی گوہر ہے, ایمل ہیں اور بہت سارے اوورآل جو ہمارے KPK کی بات ہے. جی فرحان صاحب, میں تو خود سوچ رہا ہوں کہ یہاں پر سارے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہے آزاد کینڈیڈیٹ ہے اور وہ لیڈ کر رہے ہیں. ایک جگہ سے مطلب جمعیت علماء اسلام, عوامی نیشنل پارٹی کا, پاکستان پیپلز پارٹی اور اس طرح مسلم لیگ 1 2 3 سیٹ پر لیڈ کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر جو 25% یا 25% جو ریزلٹ آئے ہیں اس میں آزاد امیدوار جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اتحاد کا امیدوار ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں. کیونکہ پشاور کے میں بات کر رہا ہوں تو انہیں 28 سے لے کے انہیں 32 تک, صرف 32 پر عوامی نیشنل پارٹی کے غلام بلور کے جو حمایتی لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لیڈ کر رہے ہیں, جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت آصف ان کے جو امیدوار ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں لیڈ کر رہا ہوں. صرف یہ ایک چیز پشاور میں ہے کہ اس پہ ذرا ڈاؤٹ ہے کہ کیونکہ اب یہاں پر جو ریزلٹ ہے وہ نہیں آ رہے ہیں. دوسری جانب اگر پشاور کے 13 جو صوبائی سیٹ ہے اس میں صرف دو سیٹیں ہیں جو کہ اس پر عوامی نیشنل پارٹی لیڈ ہے, جبکہ باقی پہ آزاد امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت امیدوار ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں. اس میں محمود جان, علی زمان اور اباب جانداد ملک صاحب, جبکہ تیمور سلیم بھی شامل ہے. جبکہ اسی طرح صرف چترال میں جمعیت علماء اسلام کے اللہ محمود ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں. جبکہ اسی طرح ڈیر میں بھی آزاد امیدواروں نے لیڈ دی ہے. جبکہ اسی طرح بلیر میں بھی بیرسٹر گوہر ہے اور جو مزید 2 امیدوار ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں. تو میں تو سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ یہاں پر حکومت کون بنے گی, یعنی آزاد امیدوار اس وقت لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا حمزہ, کراچی میں ذرا ہمیں بتائیے گا, ویسے تو ابھی بہت کم نتائج آئے ہیں, بہت کم اس کے تناسب دیکھا جا رہا ہے, لیکن کراچی میں آزاد امیدواروں کا کیا تناسب ہے, کیسے ریزلٹس ہو سکتے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری؟ دیکھیں, جب ہم نے صبح سے دیکھا ووٹنگ کا عمل, تو جب ہم نے بہت زیادہ آبزرو کیا اور لوگوں سے ہم نے پوچھا, جب وہ ووٹ کاسٹ کر کے باہر نکلے تو سب نے کہا کہ ہم نے فلاں پارٹی کو دیا ہے, فلاں پارٹی کو دیا. اور اس وقت جو غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے آ رہے ہیں تو اس میں زیادہ تر انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ آگے ہیں,
उसके बाद फिर जमात इस्लामी को बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोगों ने वोट दिया। ये 2 पॉपुलर जमातें थी कराची में। उसके अलावा फिर जाहिर सी बात है सबका अपना स्टेक है, सारे वोटर्स ने अपना वोट कास्ट किया। लेकिन यहाँ मैं एक बात और एड ऑन करूँगा, अभी मैंने सबके व्यूज़ सुने, तमाम ब्यूरो चीफ जो पाकिस्तान के हैं इस वक्त ट्रांसमिशन में किसी ने भी लफ्ज़ धांधली इस्तेमाल नहीं किया कि हमने धांधली की शिकायत देखी है। कराची में सबसे ज़्यादा धांधली रिकॉर्ड की गई इस इलेक्शन में। ये मैं आपको फील्ड की जो रिपोर्टिंग है मैं उसका कंक्लूजन आपको बता रहा हूँ। मुतादिद इलाकों के अंदर धांधली की शिकायत देखी गई, लोग वोट कास्ट कर रहे हैं। उनकी उम्मीदें थी कि जो हम वोट कास्ट कर रहे हैं ये इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल इंप्रेसिव आएगा, नहीं शफाफ आएगा। लेकिन अब जो गैर रस्मी गैर सरकारी आ रहे हैं और जिस तरीके से पोलिंग का जो अमला नहीं पहुंचा, जहाँ पे वोट कास्ट नहीं हुए, जहाँ पे बुकें गायब थी, तो ये जो रिजल्ट्स आएंगे ना कराची से ये मशकूक आएंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि इस वक्त गैर रस्मी गैर सरकारी नतीजा जो मेरे पास मौसूल हो रहा है NA 238 से हलीम आदिल शेख इस वक्त आगे हैं गैर रस्मी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक। NA 248 से अरसलान खालिद आज़ाद उम्मीदवार हैं, PTI की हिमायत में खड़े हैं, ये आगे हैं। NA 243 से शुजात खान हैं एडवोकेट, ये आज़ाद उम्मीदवार हैं PTI के, ये भी आगे हैं। NA 229 से जाम अब्दुल करीम पीपल्स पार्टी से, ये अब तक लीड कर रहे हैं। NA 245 से अताउल्ला खटक, ये भी आज़ाद उम्मीदवार हैं PTI से, ये भी आगे हैं। NA 239 से यासिर बलोच हैं, ये भी आज़ाद उम्मीदवार हैं PTI से, ये भी इस वक्त लीड कर रहे हैं। और NA 235 से मिराजुल हुदा जमात इस्लामी से इस वक्त लीड कर रहे हैं। तो ये गैर रस्मी गैर सरकारी नताइज हैं। लेकिन एक और मसाइल सामने आ रहे हैं इस वक्त कि कशीदगी कुछ इलाकों में हो गई है। चाहे से बातें कंपाइल हो रहे हैं ना रिजल्ट्स, तो कशीदगी सामने आ रही है। बहुत से इलाकों के अंदर हमने हवाई फायरिंग देखी, बहुत से इलाकों के अंदर में हंगामा राई देखी, और फिर मीडिया को जो है वो बहुत दूर रखा जा रहा है। अब अगर मैं बात करूं साउथ ऑफिस के DRO की, तो वहां पे कंटेनर लगा के बंद कर दिए हमजा, यहीं से हम सिलसिला दोबारा से शुरू करेंगे जो कि आपने बताया कि कराची में धांधली हुई है कुछ मकामात पर, ये आपका कहना है। अब देखेंगे कि जो नताइज आते हैं वो कैसे आते हैं। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। इलेक्शन 2024 का इनेकाद हुआ है और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। न्यूज़ 1 ने दिन भर आप तक ये नताइज पहुंचाए और अभी भी जो जो नताइज हमारे सामने आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वो अलग बात है कि कुछ नताइज आने का जो सिलसिला है वो सुस्त हुआ है। अब उसकी वजह मोबाइल फ़ोन सर्विस की जो बंदिश थी वो भी बताई जा रही है। खैर, कराची से खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कि MKM के रहनुमा है, उनकी जानिब से कराची के अवाम को ये मुबारकबाद दी गई है और ये बताया गया है कि वो 18 नशिस्तों के साथ इस वक्त लीड कर रहे हैं। तो ये उनकी जानिब से दावा किया गया है। हमजा, क्या कहेंगे आप, ये खुशियां मनाने अभी उतना नतीजा तो नहीं आया कि मतलब इतना बड़ा दावा इंसान कर ले? हाँ, शुरू होगा। हाँ। अभी तो ये कबल वक्त है, अभी बहुत टाइम बाकी है। अभी तो गैर सरकारी नताइज चंद पोलिंग बूथ्स के आने शुरू। अच्छा हमजा, आपकी आवाज़ में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है, कुछ हम देखिए इसको चेक करते हैं। अच्छा बिशार साहब, आप बताइएगा क्या उम्मीद आप कर रहे हैं कराची से, और मजमूई तौर पर अगर सिंध की बात की जाए, फिर बिलावल ने तो हमने देखा कि पंजाब में चारों सूबों में बड़ी ज़बरदस्त इंतखाबी मुहिम चलाई है, तो क्या रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए जी, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पे यकीन रखती है कि अवाम जो करते हैं वो बेहतरीन फैसला होता है, और हमने कोशिश की है कि अवाम तक अप्रोच किया जाए। और इसीलिए आप देखें, आपने खुद कही वो बात, उससे आपकी बात को बल्कि भट्ट साहब ने जब लाहौर की पंजाब की बात हुई तो उन्होंने मेरी बात को सेकंड भी किया, बिलावल साहब की उस मुहिम को। तो हम तो ये समझते हैं, हम पाकिस्तान की आवाम से ये तवक्को रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आज का रिजल्ट आप देखेंगे, जब फाइनल रिजल्ट ये आ जाएगा इस इलेक्शन का, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस कंफर्ट जोन में होगी जहां इंशाअल्लाह ताला हम हुकूमत बनाएंगे मरकज़ में। क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत ज़्यादा, और हमारी पूरी जमात ने उनके साथ मिलके जो हमने कोशिशें की हैं, तो हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला, और वो पहले देखें ये रिजल्ट्स तो अब आना शुरू हुए, वो पहले कह रहे थे कि इलेक्शन वाले दिन आप देखेंगे और वो सरप्राइज होगा, क्योंकि वो तो चल रहे थे ना मुहिम में। तो हम इंशाअल्लाह ताला समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के अवाम के साथ मिलकर पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी को बड़ा सरप्राइज देने जा रही है इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, हम बहुत इस मामले में पुरुमीद हैं। अच्छा, हुकूमत आप क्या समझते हैं कैसी होनी चाहिए? क्योंकि आज हमने देखा कि वो नवाज शरीफ ने एक बयान भी दिया, उनकी जानिब से कहा गया कि खुदा का वास्ता मखलूत हुकूमत का नाम ना ले। तो आप क्या समझते हैं, कोई भी सियासी जमात इस पोजीशन में है कि वो सादा अक्सरियत हासिल करे और अपनी हुकूमत बना ले? देखिए, अगर आप आइडियल बात करें ना, तो मैं इस बात को सेकंड करता हूँ
کہ ٹھیک ہے اگر کسی ایک جماعت کو سادہ اکثریت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ بیسٹ بات ہے، کیونکہ پاکستان کے جو معاشی معاملات ہیں، جو حالات ہیں، اس میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو جماعت بھی جب آئے اور حکومت میں آئے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، وہ PMLN ہو یا کوئی اور جماعت ہو، پھر اس کو یہ بات کہنے کی بات ضرورت نہ ہو کہ جناب میں کام اس لیے نہیں کر سکا کیونکہ مخلوط حکومت تھی، ہماری حکومت بلیک میل ہوتی رہی، فلانا ہوتا رہا، تو زیادہ آئیڈیل بات تو یہ ہے۔ لیکن اگر آپ آج کے صورتحال دیکھیں گے تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو بھی حکومت بننے جا رہی ہے وہ شاید مخلوط حکومت ہوگی، وہ کولیشن گورنمنٹ ہوگی، وہ شاید کسی ایک جماعت کو بھی سمپل میجورٹی ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ لیکن پیپلز پارٹی تو اس پہ متفق نہیں ہے، بلاول تو یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نون لیگ کے ساتھ نہیں ملیں گے۔ جی میں ایک اور عرض کروں، دیکھیں پیپلز پارٹی مخلوط حکومت کی اگر آپ بات کریں تو پیپلز پارٹی نے جب یہ جو 2007 کے الیکشن ہوئے تھے اس میں پیپلز پارٹی نے مخلوط حکومت بنائی اور آصف زرداری صاحب نے اس حکومت کو ان کٹھن حالات میں، ان کٹھن معاملات میں چلایا اور اس میں پارلیمنٹ نے 5 سال پورے کیے۔ وہ پہلی گورنمنٹ تھی جو اس کے بعد پرویز مشرف کے حوالے سے وزیر خزانہ بنایا تھا۔ جی، اور اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے وہ یعنی پاکستان پیپلز پارٹی یہ کیپیسٹی رکھتی ہے کہ اگر وہ مخلوط حکومت بھی بنے تو وہ دوستوں کو، ساتھیوں کو ساتھ لے کے چل سکتی ہے، اور نہ صرف چل سکتی ہے بلکہ ملک کے مفاد کے لیے بہترین فیصلے کر سکتی ہے۔ بالکل، ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ حمزہ، اچھا آپ کی بات جو ہے وہ ادھوری رہ گئی تھی، تو آپ ذرا بتائیے گا کہ یہ جو MQM کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 18 نشستوں کے ساتھ وہ آگے ہیں، اور دوسرا یہ بھی کہ آپ کیونکہ پورا دن فیلڈ میں رہے ہیں تو میڈیا کے ساتھ مناسب سلوک کیا گیا، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ یا ان کو صحافتی ذمہ داریاں ادا کرنے سے روکا تو نہیں گیا، کوئی خلل تو نہیں آیا؟ بالکل روکا گیا، بڑا ناروا سلوک رہا، اور متعدد پولنگ اسٹیشن میں متعدد حلقوں کے اندر میڈیا نمائندگان کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ جب وہ جرا کرتے تھے کہ ہمارے پاس باقاعدہ کارڈ ہے ECP کا، ہمارے پاس یہ کارڈ لٹکا ہوا ہے ہمارے گلے میں اور ہمیں اندر جانے تھے، تو روکا جاتا تھا کہ نہیں آپ اجازت نہیں، آپ مائک لے کے کیمرہ لے کے اندر نہیں جا سکتے۔ خود میں مختلف پولنگ اسٹیشن میں جب گیا تو مجھے روکا گیا، جرا ہوئی، اور جب ہم نے اپنی ایکسکلوزیو وہ بریکنگ آن ایئر کی تو پھر ایکشن ہوا مختلف۔ ہم نے دیکھا فیلڈ پہ رپورٹرز کے ساتھ جرنلسٹ تھے جو فیلڈ پہ موجود تھے، کوریج کو روکا گیا، ان کو پرابلم کا سامنا رہا۔ کون روک رہا تھا؟ پولیس کی جانب سے کون تھا؟ پریزائڈنگ آفیسرز بھی منع کرتے تھے، پھر وہاں پہ جو سیکیورٹی افسران تھے پولیس والے وہ بھی منع کرتے تھے، ان کا کہنا تھا کہ بھائی ہدایت آئیے۔ جب ہم کہتے تھے کہ ہمارے پاس آرڈرز ہیں، سرکار نے ہمیں اجازت دی ہے، یہ ہمارا حق ہے، جیسے ووٹر کا حق ہے۔ نیوز ون کے نمائندے طلعت سے بھی کیمرہ چھیننے کی کوشش کی گئی تھی، بالکل، اور یہ صرف وہ بھی ہونے اور یہ دیکھیں نیوز ون کے علاوہ مختلف نیوز چینلز کے جو نمائندگان تو ان کے ساتھ یہ پرابلم رہی ہے۔ اب اگر کراچی کے اندر ہی سب سے زیادہ یہ پرابلم کیوں دیکھی گئی، کراچی کے اندر ہی سب سے زیادہ بکیں کیوں غائب ہوئی پاکستان میں، اگر میں اوورال کنکلوژن نکالوں تو کراچی سب سے زیادہ سینٹر آف اٹینشن کیوں رہا؟ کسی اور شہر سے اس طرح کی شکایت نہیں آئی نا، لیکن کراچی کے اندر ووٹرز کی بکیں غائب ہوئی، کراچی میں ہنگامہ آرائی بھی ہوئی، ابھی بھی ہنگامہ آرائی کی شکایات ہمیں مل رہی ہیں مختلف علاقوں سے جب ریزلٹس کمپائل ہو رہے ہیں۔ ووٹنگ کا عمل جو ہے وہ 3-4 گھنٹے لیٹ شروع ہوا، اور بہت سارے پولنگ اسٹیشن متعدد، میں ایک حلقے کے پولنگ اسٹیشنز کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں متعدد، اورنگی، ملیر، گلشن اقبال، گلستان جوہر، کچھ سینٹرل سے شکایت آئی ہیں، متعدد پولنگ اسٹیشنز ایسے ہیں جہاں پہ ووٹنگ تاخیر سے شروع ہوئی اور بہت ساری پولنگ اسٹیشنز کے اندر تو ووٹنگ عمل ہی کاسٹ نہیں ہوا۔ اب آپ یہ مجھے بتائیں یہ ساری شکایات کراچی سے کیوں آ رہی ہیں؟ اور پھر یہ کہنا کہ ہم لیڈ کر رہے ہیں، ہم ڈومینیٹ کر لیں گے، ہم سب سے زیادہ سیٹیں لے لیں گے، غلط وقت بات ہے ساری۔ ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے، اصل کھیل تو ابھی تھوڑے گھنٹوں کے بعد عوام کو پتا چلے گا۔ ابھی تو سارے سسٹم بیٹھے ہیں اور ایک سسٹم چل رہا ہے، آپ کو بھی پتا ہے۔ ہم نے کراچی نے اوکوپائی کیا ہوا ہے، ہمارے دوسرے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ چلے ادھر احتجاج شروع ہو جائے، بٹ صاحب ویسے ہی رات کو جاگنے کے موڈ میں نظر آئے۔ لیکن دیکھیں اگر کراچی، پھر یہ بھی تو ہے نا کہ پھر اگر جیسے کہ حمزہ بتا رہے ہیں کہ دھاندلی کے کچھ واقعات پیش آئے ہیں تو پھر تو جب ریزلٹس آئیں گے تو میں یہاں شمائلہ ایک بات آپ کو بتاؤں کہ 70% لوگ گھر سے باہر نکلے ہیں، ٹرن آؤٹ بہت زبردست رہا ہے۔ کراچی کے عوام ہمیشہ گھر نہیں نکلتی ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے، بڑی مایوس رہتی ہے وفاق سے، لیکن اس دفعہ ایک ہوپ کے ساتھ کراچی کے عوام نکلی ہے۔ اور میں نے جو پولنگ بوتھس کے باہر بڑی بڑی لائنیں دیکھی ہیں، 5 بجے کے بعد بھی لمبی لمبی قطاریں دیکھی ہیں، ٹریفک کی روانی بھی متاثر رہی ہے۔ اور میں نے جب وہاں پہ حال دیکھا لوگوں کا تو بہت زیادہ ڈٹرمننٹ تھے کہ ہم ووٹ کاسٹ کریں گے، لیکن پھر جب یہ سارے حالات اور معاملات جب انہوں نے دیکھے اور 5 بجے جہاں پہ ووٹنگ کا ایک ووٹ بھی کاسٹ نہیں ہوا، اور جو عملہ کہتا رہا کہ جو تاخیر سے شروع ہوئے ہیں 3 گھنٹے ہم آپ کو ایکسٹرا ٹائم دیں گے، اور پھر ان کو کہا کہ اللہ حافظ جائیں، تو یہ شکوک و شبہات جرم لے چکے ہیں کراچی میں۔ یہ سیاسی اور سرکاری دھاندلی
दोनों देखी गई है। ठीक है, बशार साहब कुछ कह रहे हैं? देखें शुमैला, मैं आपसे एक अर्ज करूं, मैं जो भी हमजा साहब के साथ हुआ या हमारे दूसरे जो रिपोर्टर्स थे या जो साफी बिरादरी के दोस्त थे जो कवर करने गए थे, उनकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। लेकिन मैं फिर एक बात कहूंगा कि कराची में हम भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर मुख्तलिफ जगहों पर जाते रहे। अगर इतनी बड़ी बात होती तो पाकिस्तान के तमाम चैनल्स इतना ज्यादा बोलते। मैं आज फिर कहता हूं कि हम अगर इसको इतना मुतनाज़ा बना दें कि जी ज्यादातर हुआ और 70 पर लोग उस पर आए, मैं इससे एग्री नहीं करता। मैं ये समझता हूं कि कुछ जगहों पे जरूर जगहों पर हुआ है और बाकायदा वहां पर ये सारी खबरें मुख्तलिफ चैनल्स पे ऑनर हुई हैं। आज आपको सबूत के साथ सोशल मीडिया का ये सूरत हाल है कि सोशल मीडिया खबर होती है वो एक को 2000% और देखें, साफी का काम होता है हकाइक बयान करना, साफी का काम होता है खबर देना। ये मेरा काम साफी ने मॉडरेट, लेकिन मैं आपके बात से मुकम्मल इत्तेफाक नहीं करता। आप बिल्कुल ना करें। मैं जो फील्ड पे रहा हूं, मैंने जो हकाइक जो जमा किए हैं वो मैंने साफ, जिन पे गुजरी है वो जाने। हमने भी हमारे देखिए हमारी पूरी जमात है कि हमने पूरी जमात का इधर से कराची में हम तमाम हम पूरे कराची से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर इतनी बेजातियां हो रही होती अभी थोड़ी देर के बाद ऐसा नहीं शुरू हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों के आप रोशनी डाल दें, आपका इसके हमजा के साथ यकीनन हुआ है, जो रिपोर्ट भी किया हमने, तलत भाई के साथ भी हुआ। लेकिन मैंने भी कम से कम 3 डिस्ट्रिक्ट में मैं वो किया था। मेरे साथ अनफॉर्चुनेट में हर घंटे हर 2 घंटे के बाद सिचुएशन चेंज होती जाती है और वो ज़ाहिर है कि इलाके पे डिपेंड करते हैं कि जहां पर आपका टफ मुकाबला हो और जहां पर मैंने भी इत्तेफाक से 4 डिस्ट्रिक्ट को किया हो तो वहां पर इस तरह की बात आ जाती है। लेकिन हर जगह जरूरी नहीं होता कि हर जगह इस तरह का अनफॉर्चुनेट कोई मामला हो। मैं शिकायत के हवाले से मैं सूबाई जो इलेक्शन कमिश्नर है उनके तर्जुमान के पास उसकी तरह बाकायदगी से कार्रवाई होनी चाहिए। जो चीज हुई उसकी मजम्मत की जाए, अच्छी बात है, लेकिन सामान से निकल गया, शिकायत जानी चाहिए कि इन जगहों पे हुआ ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो जिन्होंने। अभी जरा नेट खुल जाए, मोबाइल सर्विस बहाल हो जाए, शिकायतों का तांता बन जाएगा। बिल्कुल ऐसी मोबाइल फोन सर्विस बन रही तो इसकी वजह से काफी शिकायत आगे जा भी नहीं सकी हैं। मुनव्वर भट्ट की जानिब चलेंगे। मुनव्वर, कराची वालों का हाल हमने शिकायत की है शुमाला, मैं खुद पर्सनल गया था सुबह इलेक्शन कमिश्नर के स्पोक पर्सन अबड़ो को ये सारी बात की। उन्होंने बहुत सारी बताई कि इन रिटर्न हमारे पास इतनी कंप्लेन आई है। उसकी उसी वक्त मेरे सामने पीपल्स पार्टी का एक डेलीगेशन आया था और उन्होंने एक एप्लीकेशन सबमिट कराई थी इसके ऊपर, जो ये सोशल ये जो बंद था नेट वगैरह बंद थे, इसके ऊपर उन्होंने मेरे सामने जमा कराई थी। ये मैं लेकर गया था शिकायत की हमारे रिपोर्टर्स के साथ। अच्छा, जरा लाहौर में मुनव्वर भट्ट मौजूद है, उनसे बात है। मुनव्वर, क्या लाहौर में इस तरह की शिकायत आई? वैसे तो आप ये बता चुके हैं कि यकतरफा मुकाबला है तो फिर तो बनता नहीं है इतना लड़ाई झगड़ा, लेकिन फिर भी मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल? यहाँ पे लाहौर में शहरी रहमान जो है उन्होंने इस बात की शिकायत की थी और वो पंजाब इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पे जाके उन्होंने तहरीरी दरख्वास्त भी दी कि ये मोबाइल सर्विस बंद होने की वजह से वोटिंग का अमल और वोटर्स को लेके आने का अमल मुतासिर हो रहा है, तो आप इसको फौरी तौर पे मोबाइल सर्विस को बहाल करें। लेकिन उन्होंने सिर्फ दरख्वास्त रखी और उसके बाद भेज दिया। यहाँ पे लाहौर में मजमूई तौर पे जो इलेक्शन का माहौल वो बड़ा पुरअमन रहा, किसी किस्म का कोई दंगा फसाद, कोई धांधली, कोई इस तरह की चीजें वो कहीं पे रिपोर्ट नहीं हुई। और मैं समझता हूँ कि लाहौर में जो इलेक्शन हुआ, अगरचे उसमें अवाम की शमूलियत उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी कि माजी के इलेक्शंस में होती रही है, लेकिन ये एक शफाफ अमल था और ये लोगों ने जिन लोगों ने मुनासिब समझा कि वो अपना बैलेट के जरिए राशिद साहिबा और नवाज शरीफ साहब के दरमियान एक डिफरेंस नजर आ रहा है कि आगे काफी वोटों से आगे यास्मीन राशिद साहिबा नजर आ रही हैं। आपका ये कहना है कि जी ये एक किला है और यास्मीन राशिद साहिबा तो मैं इसकी अर्ज करता हूं कि ये 30 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट है और ये तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे के करीब जो है वो जारी किया गया था रिपोर्टर्स के पूल से। अच्छा, इसको इलेक्शन कमीशन ने नहीं अनाउंस किया, मतलब आप समझते हैं नहीं, इलेक्शन कमीशन ने तो रिजल्ट एक
एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट बताते, उसके बाद रिपोर्टर बैठ के कंपाइल कर रहे होते कि इतने वोट हो गए, इतने वोट हो गए, इतने वोट हो गए। जब आपके पास टोटल वोट का कोई पैरामीटर ही नहीं है तो आप किस तरह ये दावा कर सकते हैं कि भी कितने वोट कास्ट हुए थे? हाँ, क्योंकि हम कराची में भी देख रहे हैं कि ये जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, नहीं हुआ। मैं किसी का वो सिस्टम नहीं बना दिया सर। ये यहाँ पे ये आपको पता है, आपने तो तारीख रकम की हुई है कि किस तरह प्रेस क्लब में बैठ के तो एक प्रेस लिस्ट तैयार हुई और उसके बाद पूरे मुल्क में एक तहरीक चल पड़ी थी। तो आप तो इस बात के गवाह हैं। यहाँ पे जब यहाँ तो आप कहें कि भी किसी एक जगह पे ये इलेक्शन कमीशन ने एक दफ्तर बनाया था, डिप्टी कमिश्नर कारपोरेशन के दफ्तर के अंदर के भी वहां से रिजल्ट कंपाइल होके मीडिया को जारी किए जाएंगे। वहां पे एक जगह से भी एक रिजल्ट भी नहीं मिला। ये रिपोर्टर्स ने अपने अपने जो पूल है उनमें अपने ये बोर्ड। अच्छा मुनव्वर, एक नतीजा, एक गैर हतमी गैर सरकारी रिपोर्टर, मुनव्वर आपसे दोबारा कंटिन्यू करेंगे। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है लाहौर PP 159 और यहाँ से मरियम नवाज आगे हैं, उन्होंने 6009 वोट हासिल किए हैं, जबकि महर शराफत आजाद उम्मीदवार हैं, उन्होंने 5355 वोट हासिल किए हैं और दूसरे नंबर पर हैं। मरियम नवाज यहाँ से लीड करती हुई नजर आ रही हैं। ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है जो कि न्यूज़ वन आप तक पहुंचा रहा है। PP 159 और मरियम नवाज यहाँ से 6009 वोट लेकर आगे हैं, जबकि महर शराफत जो कि आजाद उम्मीदवार हैं उन्होंने 5355 वोट हासिल किए हैं। ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। मुनव्वर, अब अपनी बात को आप मुकम्मल करें, फिर उसके बाद हम अब्दुल सत्तार काकड़ की जानिब जाएंगे, उनसे हम बात करेंगे और मालूम करेंगे कि वहां पर क्या सूरत हाल रही है आज पूरा दिन। अर्ज ये है कि लाहौर में 14 कौमी असम्बली के हल्के और 30 सूबाई असम्बली के हल्के। सबसे बड़ा हल्का वो हमजा शहबाज साहब का, जहाँ पे 7.5 लाख के करीब वोट रजिस्टर है, और सबसे छोटा ओन चौधरी साहब का जिसमें वो 3.25 लाख के करीब वोट। और जो एक MPA का हल्का है वहां पे कम अज कम जो वोट है वो 1.5 लाख है। अब ये 5 या 10 या 15 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट के साथ आप 250-300 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट के साथ आप कंपैरिजन करके ये हिजानी कैफियत तो पैदा की जा सकती है, लेकिन आप इसको रिजल्ट नहीं कह सकते। ये किसी जगह पे आप 1-2 पोलिंग स्टेशन पे एक रिपोर्टर खड़ा, दूसरे पे दूसरा रिपोर्टर खड़ा, दोनों ने पूल मारा और आगे बता दिया कि 2 हलकों से इतना वोट कास्ट हुआ। ये इस तरह हुआ। इसके अलावा अगर कोई कहे कि भी इलेक्शन कमीशन ने कोई रिजल्ट कोई अनाउंस किया तो ऐसी मेरे पास कोई इतला नहीं। मैंने ठीक है मुनव्वर, एक और गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, मुनव्वर एक गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है वो भी हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा दें। NA 150 मुल्तान का है, जहां पर शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे हैं। जैन कुरैशी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इन्होंने इंतखाब लड़ा है और इन्होंने 17,585 वोट हासिल किए हैं, जबकि PMLN के जावेद अख्तर अंसारी हैं, इन्होंने 16,245 वोट हासिल किए हैं और दूसरे नंबर पर हैं। जैन कुरैशी शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे, इन्होंने यहाँ पर अभी आगे देके जा रही हैं, 17,585 वोट हासिल किए हैं और जावेद अख्तर अंसारी जो कि PMLN के उम्मीदवार हैं उन्होंने 16,245 वोट हासिल किए हैं। अब हम रुख कर लेते हैं कोयटा का। ब्यूरो चीफ अब्दुल सत्तार काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल सत्तार, हमने देखा कि जब इंतखाबी मुहिम का सिलसिला चल रहा था और उससे पहले भी नवाज शरीफ की जानिब से, आसिफ अली जरदारी की जानिब से बड़े चक्कर काटे गए बलूचिस्तान के, तो क्या उनके कुछ समरात मिलते हुए नजर आ रहे हैं? अब तक की जो सूरत हाल आपके सामने? जी, जो नवाज शरीफ साहब आए थे उन्होंने तो खास इलाके का दौरा नहीं किया। वो यहाँ पर जो मुकामी एक मशहूर होटल है वो उस तक महदूद रहे और वहीं पे वो लोग जो बाप पार्टी से इधर उधर हो रहे थे तो वो फिर उनके साथ शामिल हो गए हैं और इस इलेक्शन में उनमें से शायद बहुत कम लोग जो हैं वो कामयाब होंगे मुस्लिम लीग नून में जो शामिल हुए हैं। बाकी जो पीपल्स पार्टी का सिलसिला है, पीपल्स पार्टी में जो है कुछ लोग शामिल हुए हैं और यहाँ पर बिलावल ने 2 जलसे किए हैं
बल्कि 3 क्वेटा में, खुजदार में और नसीराबाद, जाफराबाद में, उसका उनको अच्छा एक वो जो है वो मिला है रिस्पांस। और इलेक्शन जो है अभी जो नताइज आ रहे हैं उसमें ये है कि बस सरफराज भुट्टी, डेरा भुट्टी से मतलब अभी उसकी कामयाबी की है। अब्दुल सत्तार, कुछ एक और रिजल्ट हमारे पास आया है क्वेटा से ही है, ये हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा दें। PP 40 है, यहाँ से HDP के उम्मीदवार हैं कादिर नाइल, जिन्होंने 6268 वोट हासिल किए हैं, और इनके मद्दे मुकाबिल जो दूसरे नंबर पर उम्मीदवार हैं वो PMAP के उम्मीदवार हैं अख्तर मोहम्मद खरोटी, इन्होंने 3024 वोट हासिल किए हैं और ये पीछे लेके जा रहे हैं। तो ये PP 40 क्वेटा का नतीजा है जो कि हम अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। ये आपको नतीजा हम दिखा रहे हैं। अख्तर मोहम्मद खरोटी हैं PMAP के उम्मीदवार और ये पीछे हैं, इन्होंने 3940 वोट हासिल किए हैं, जबकि कादिर नाइल हैं, उन्होंने 6268 वोट हासिल किए हैं। जी, अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा अब्दुल सत्तार काकर। जी बिल्कुल, ये अभी जो आपने नतीजा नशर किया है ये हजारा टाउन का है। अच्छा। तो ये हजारा टाउन में ये कादिर नाइल जो है ये दूसरी मर्तबा कामयाब हुए हैं। पिछले इलेक्शन में भी ये कामयाब हुए थे। तो पीपल्स पार्टी को कुछ नशिस्तें यहाँ से मिलने का इम्कान जरूर है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून को भी नशिस्तें मिलेंगी। नेशनल असम्बली के उस पे भी जो जनरल कादिर थे जो पहले मुस्लिम लीग नून में थे वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं, उनकी कामयाबी का इम्कान है। इसके अलावा यहाँ पर जाफराबाद में जो है जो जंगेज खान जमाली हैं उनकी वो भी नेशनल असेंबली के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, वो भी उनकी कामयाबी का इम्कान भी है। तो सूबाई हवाले में भी उनको सूबाई नशिस्तें भी कुछ मिलेंगी, लेकिन अभी अदबी तौर पे ये कहना कि कौन सी पार्टी कितनी नशिस्तें हासिल कर पाएगी ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बलूचिस्तान के यहाँ राब्तों का जो है काफी फुकदान रहा है। दूसरी बात जो मैंने आपको पहले भी बताई कि यहाँ अमन व अमान का मसला काफी दरपेश रहा है, उसकी वजह से। अच्छा, एक और नतीजा अब्दुल सत्तार, एक और नतीजा अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। PP 10 डेरा बुगटी गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं सरफराज बुगटी, इन्होंने 41,300 वोट हासिल किए हैं और इस वक्त ये लीड कर रहे हैं। सरफराज बुगटी 41,300 वोट लेकर लीड कर रहे हैं और ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है और जीत गए हैं। 41,300 वोट लेकर सरफराज बुगटी पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है जो कि न्यूज़ वन आप तक पहुंचा रहा है। सरफराज बुगटी ने यहाँ से कामयाबी हासिल की है, 41,300 वोट हासिल किए हैं और जीत गए हैं। अब हम रुख कर लेते हैं जरा पेशावर की जानिब। अजमत गुल हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत, बताइएगा पेशावर से अभी तक नताइज से सामने आ रहे हैं, कितने फीसद नताइज सामने आए हैं और कौन इस वक्त कौन सी जमात है जो कि आपको लीड करती हुई नजर आ रही है? जी शुभेला, इससे पहले भी मैंने बताया था कि यहाँ पर आपसे मतलब 30 से 25% पुलिस स्टेशन की रिजल्ट आए हैं और उस पर हम ये हतमी फैसला नहीं कर सकते कौन लीड कर रहे हैं। फिलहाल जो आज़ाद उम्मीदवार है वो लीड कर रहे हैं, लेकिन इसमें अवामी नेशनल पार्टी के जो उम्मीदवार है वो भी दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं पेशावर में। और इसी तरह आज़ाद अरकान जो के PPK के हमारे है उससे वर्कर भी जो रिजल्ट आ रहे हैं उनके वर्कर ने अपने रिजल्ट बनाए हैं और उनका अपना एक वेबसाइट है, उनसे रिजल्ट आहिस्ता आ रही है। लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस हवाले से ऐसा रिजल्ट सामने नहीं आया जिससे हम हाथी फैसला कर सके कि ये बंदा लीड कर रहा है या ये बंदा जीत रहा है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन का हमारे पास एक प्रेस रिलीज भी आया है मेरे साथ, जिनके है कि इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से कहा है कि टीम स्क्रीन के जो नताइज चल रहे हैं ये हतमी नताइज नहीं है, हम इस हवाले से नताइज दे रहे हैं। लेकिन अभी तक जितने भी पेशावर में 3 जगहों पर इलेक्शन कमीशन ने स्क्रीन बनाई है, वहाँ पर भी अभी तक सरकारी रिजल्ट नहीं दिया गया है। ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज है, खासकर पेशावर के हवाले से जो कि टीम स्क्रीन पर चल रही है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक 30 पुलिस स्टेशन की भी रिजल्ट नहीं आई है। हर हल्के में 250 से ज्यादा पुलिस स्टेशन है
300 से ज्यादा पुलिस स्टेशन है, और अब ये सिर्फ अजमत, धांधली की शिकायत तो नहीं यहाँ पर आई? पेशावर में धांधली की शिकायत तो नहीं रही, या किसी किस्म की बद इंतजामी की? नहीं, पिशावर में एक का दुक्का वाकयात हुए हैं, लेकिन उनको बर वक्त इंतजामिया ने कंट्रोल किया है। और जो धांधली की शिकायत है वो एक मखसूस, आपको पता है कि एक मखसूस जगह से की जा रही थी, लेकिन अब उनके वो खुद उनके जो आजाद उम्मीदवार है वो लीड कर रहे हैं, तो वहाँ से फिलहाल पिशावर से या एपी से कोई ऐसी इज़ा नहीं आई। अच्छा, पिशावर में थ्रेट्स काफी ज्यादा थे, तो मजमूई तौर पर अमन अमान की सूरत हाल कैसी रही? सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए थे? जी बिल्कुल, पिशावर में मैंने इससे पहले भी बताया था कि पाक आर्मी और खासकर पिशावर पुलिस ने जो यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए जो सख्त इंतजाम किए थे, इक्का दुक्का वो जो हम ये सोच रहे थे कि पिशावर के बटाबेर और मसनी के जो इलाके है वहाँ पर कोई खुदा न खास्ता कोई बड़ा अनहार अनुमा हो, लेकिन पिशावर पुलिस को मतलब तस्वीर में पेश करता हूँ और उनको दाद देता हूँ। खासकर पिशावर जो सरबराह पुलिस है, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 10,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात थे, जबकि इसी के भी 2500 से एहलकार यहाँ पर तैनात कर दिए गए थे। और क्विक रिस्पॉन्स यूनिट की तैनाती जैसे ही कोई वहाँ से मतलब आती थी कि यहाँ पर कोई गड़बड़ है, तो क्विक रिस्पॉन्स यूनिट पर पहुंच जाती थी, क्योंकि पिशावर में एक बंदा था जिन्होंने पुलिस वर्दी में पुलिस स्टेशन में दाखिल होने की कोशिश की थी और उनको बर वक्त गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये पिशावर। अच्छा अजमत, एक चीज हमें और बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक की जमात है, उनके उम्मीदवारों का अभी तक कोई गैर सरकारी नतीजा सामने आ रहा है? क्योंकि हमने ये देखा है कि परवेज खटक की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के काफी ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी उनसे सेटिंग हो गई है और वो उनकी जमात में आएंगे, तो उस हवाले से कुछ अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, उस हवाले से अभी तक कोई अपडेट नहीं आ रही, क्योंकि जो मोबाइल नेट मुकम्मल तौर पर बंद है और जो रिजल्ट है मतलब दूर दराज इलाकों से। पिशावर में तो उनके जो कैंडिडेट थे वो इतने तगड़े नहीं थे, लेकिन नौशेरा और स्वाद में उनके कैंडिडेट बहुत तगड़े थे। तो अभी तक वहाँ से कोई ऐसी रिजल्ट सामने नहीं आई है कि वो लीड कर रहे हैं। अब देखना है कि मैंने तो इससे पहले भी कहा था कि 20 से 25% रिजल्ट है, तो इसके मतलब हम फैसला नहीं दे सकते कि कौन जीता है कौन हारा है, लेकिन लीड यहाँ पर पिशावर और खैबर पख्तूनख्वा में आजाद उम्मीदवार कर रहे हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आजाद उम्मीदवार जिस तरह ये लीड कर रहे हैं तो यहाँ पर फिर हुकूमत किसकी होगी? फारान साहब भी बैठे हैं क्योंकि बहुत हमसे सीनियर है, तो इसलिए अगर वो मेरी रहनुमाई कर सकते हैं कि यहाँ पर फिर कौन हुकूमत बनेगा। फरान साहब तो शैतान से भी सीनियर है। ये जिम्मेदारी आप देखें, लेकिन बिलावल ने व्हाट्सएप देखें, बिलावल को सबसे जूनियर पॉलिटिशियन है लेकिन सबसे सीनियर काम किया उसने कि पीपल्स पार्टी को शहीद बीबी के बाद पूरे पाकिस्तान में उसने फैलाया है और इंट्रोड्यूस कराया है और गया है वो, यानी ये बिलावल भुट्टो को क्रेडिट जाता है कि मोस्ट जूनियर। और उन्होंने और उनका ये कॉन्फिडेंस भी, उन्होंने कहा कि मुझे ही वजीर आज़म मुंतखब होना चाहिए, खुद एतमादी भी बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, अब हम जरा रुख कर लेते हैं मुल्तान का और हमारे साथ मौजूद हैं जुनेद मलिक। जुनेद, एक नतीजा जो हम तक पहुंचा था वो जैन कुरैशी NA 150 से आगे और PMLN के जावेद अख्तर अंसारी पीछे हैं, तो फर्क है, कुछ ज्यादा फर्क भी नहीं है। अभी कुछ और नताइज सामने आ रहे हैं गैर हतमी और गैर सरकारी? बिल्कुल, नताइज तो वसूल हो रहे हैं। इसमें जो मुल्तान का हल्का है NA 152 है, उससे 31% जो है वो रिजल्ट हमें वसूल हुए हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 31% जो इनका सिस्टम है उससे ये नताइज जो है वो लिए गए हैं। अच्छा, उसमें कुल पोलिंग स्टेशन जो है वो 222। जुनेद एक बड़ी अहम ब्रेकिंग है, उस पर जाना है, तो जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो फिर यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी आपने एक ब्रेकिंग भी देखी है जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं कि तमाम सूबाई इलेक्शन कमीशनर्स जो हैं वो आधे घंटे के अंदर नताइज का ऐलान करें, वरना उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो
اب یہ دیکھیں گے، اب جو شکایات آ رہی تھی کہ نتائج آنے میں تاخیر ہو رہی ہے، مختلف اس کی وجوہات بتائی جا رہی تھی، تو اب یہ وقت دے دیا گیا ہے۔ اچھا، بریک پر جانے سے پہلے ہم جنید ملک سے بات کر رہے تھے، اور جنید ہمیں بتا رہے تھے کہ ملتان میں زین قریشی اس وقت آگے ہیں، جبکہ پی ایم ایل این کے امیدوار پیچھے دیکھے جا رہے ہیں۔ ابھی یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں۔ جی جنید، اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا جہاں سے ڈسکنیکٹ ہوئی تھی۔ جی بالکل، میں دوسرے حلقے کی بات کر رہا تھا، این اے 152 شوجہ آباد کا ہے، یہ نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ یہاں پہ بھی اب جو ہے وہ جو رزلٹ ہمیں موصول ہوا ہے، 310 پولنگ اسٹیشن میں سے 200 پولنگ اسٹیشن کا یہ رزلٹ ہے، اور باقاعدہ یہ جو الیکشن کمیشن کی جانب سے بنائے گئے ہیں سینٹر، وہاں سے ان کی اسکرین سے جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ تو اس میں جو عبد القادر گیلانی ہیں، یوسف اللہ گیلانی کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، 75,401 ووٹ لے کر وہ آگے ہیں، جبکہ دوسرے نمبر پہ جوید علی شاہ جو کہ مسلم لیگ نون کے ہیں، 57,034 ووٹ لے کے دوسرے نمبر پہ ہیں۔ اسی طریقے سے جو دیگر بھی حلقے ہیں وہاں پہ بھی اب رزلٹ آنے کا جو سلسلہ ہے وہ تھوڑا سا اب دوبارہ ایک دفعہ پھر شروع ہوا ہے، اور اب جو رزلٹ ہے وہ اب دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر میں آتا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے بھی اعلان تو کر دیا ہے، مگر اس پر عمل درآمد کتنی دیر میں شروع ہوتا ہے، کیونکہ الیکشن کی جانب سے جب یہ رزلٹ آنے کا عمل جب شروع ہوا تو اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ہی یہ روک دیا گیا تھا۔ جو ہمارے ذرائع تھے یا اندر جو رزلٹ لے کے آروز آ رہے تھے، ان کی جانب سے جو ہمیں فارم 45 وصول ہوئے تھے، یہ رزلٹ ان کے مطابق ہم نے بنایا تھا، مگر الیکشن کمیشن کی جانب سے سرکاری نتائج کا اعلان ہوگا اور جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئیں گی تو حتمی طور پہ ہم فیصلہ کر سکیں۔ صحیح۔ اچھا امتیاز صاحب، الیکشن کمیشن کی جانب سے واضح ہدایات دی گئی ہیں کہ آدھے گھنٹے کے اندر جو ہے وہ نتائج کا اعلان کیا جائے، کیا کہیں گے اس میں؟ دیکھیں، چیف الیکشن کمیشن نے دن میں بھی جو بات چیت کی تھی میڈیا میں، اس میں انہوں نے وہی کہا تھا 9 بجے سے اسٹارٹ کرنا تھا اور 2 بجے کا امتیاز صاحب دوبارہ بات کو کنٹینیو کریں گے، ایک بریک کا وقت ہوا ہے، اس کے بعد پھر ہم واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے پہلے نتیجے کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے امتیاز خان فاران صاحب سے۔ امتیاز صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ الیکشن کا انعقاد تو ہو گیا، اب غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے، اور الیکشن کمیشن نے ابھی ایک حتمی نتائج کا اعلان بھی کیا ہے ایک امیدوار کی جانب سے۔ اب یہ بتائیے گا ہمیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، اب تو الیکشن کا انعقاد ہو گیا، اب ہمیں کس طرح سے آگے چلنا چاہیے، سیاسی جماعتوں کو کس طرح سے مل کر آگے چلنا چاہیے، یا کوئی ایک میسج جو آپ دینا چاہیں؟ دیکھیں، یہ الیکشن ہوتے رہیں گے نا متواتر، تو بہت ساری چیزیں سالو ہوتی جائیں گی۔ آپ دیکھیں کہ یہ 5واں الیکشن ہے جو 5 سال کی مدت میں ہو رہا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بٹ صاحب اور ہم اس بات پہ بحث کرتے تھے کہ انہیں 3 دن پہلے کیا 1 گھنٹے پہلے بھی ڈیزالو نہیں کرنی چاہیے، ورنہ یہ بیفور تصور کی جائے گی کہ بیفور اسمبلی ڈیزالو کی گئی، ورنہ یہ مشرف کے بعد سے دیکھیں گے تو 5واں الیکشن ہے کہ جو ٹرمپ پوری اپنے کر رہا ہے، اور یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور سیاستدانوں کو چھوڑ دیں، ان کے اوپر لڑنے دیں، کچھ بھی، یہ خود ہی راستے کا حل نکالتے ہیں، خود ہی مسائل کا حل نکالتے ہیں، اور اس لیے ان کا یہ کنٹینیوٹی رہے گی۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان بھی ہمارے ساتھ آزاد ہوا تو وہاں ایسا نہیں ہے جناب، اس کی 1000 سال کی ہسٹری ہے، ہماری 70 سال کی 75 سال کی ہسٹری ہے، ہم ایک علیحدہ مملکت بنے، وہ اسٹیبلش تھے، وہ 1200 سال ان کی زندگی ہے، لائف ہے، تو ہم اس کو جو میٹر کرتے ہیں کہ جناب وہ اس نے اتنا آگے چلا گیا، اتنا سب کچھ، اس کو آپ دیکھیں کتنا بڑا ملک ہے، ساری چیزیں، تو ہمیں اپنی طرف دیکھنا چاہیے، اور زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپس میں بیٹھ کر، میں اگین کہوں گا کہ نواب زادہ نصر اللہ، ولی خان صاحب جیسے، غوث بخش بیزنجو جیسے ہمیں سیاستدانوں کی ضرورت ہے، اور اگر آصف زرداری یہ بات کرتے ہیں تو ان کے اوپر بلیم کیا جاتا ہے، یہ جوڑ توڑ کے بادشاہ ہے، یہ جو مال خریدتے ہیں، اور بھائی بات تو ایسی ہے کہ ایک معاملے کو ایک سولوشن کی طرف تو لے کر جاتے ہیں نا، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو نہیں لے کے جاتے۔ حمزہ، کلوزنگ ریمارکس آپ کیا دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، سیاسی استحکام بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے، اگر سیاسی استحکام آ جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشی نظام چل پڑے گا۔ بہت زیادہ چیلنجز سامنے، بہت چیلنجز ہے، آئی ایم ایف کا ایک نیا پلان سامنے کھڑا ہے، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی اگر رہے گی تو ہم آئی ایم ایف کے پلان کو فلفل نہیں کر سکیں گے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھنا ہوگا، تنازعات کھڑے ہوں گے، افہام و تفہیم کے ساتھ حل کرنا ہوگا، اگر آپ حل نہیں کریں گے
तो पाकिस्तान देखिए टेक्निकली डिफॉल्ट हो चुका है, इस वक्त बहुत ज्यादा चैलेंजेस है, तमाम सियासी पार्टी को मंशूर बनाना होगा, एक मतअमली बनानी होगी, अदरवाइज हम बहुत ज्यादा चैलेंजेस का शिकार हैं। इशारा साहब आप क्या कहेंगे? मैं इम्तियाज साहब की बात को भी और हमजा की बात को भी बिल्कुल सेकंड करता हूं, और मैं ये समझता हूं कि अगर देखिए इम्तियाज ने बहुत अच्छी बात की, सिर्फ हिंदुस्तान के हवाले से जो समझाने की कोशिश की, बिल्कुल सही। 1200 साल की हिस्ट्री के साथ साथ ये मौजूदा 75, 76 से 70 साल की जो हिस्ट्री है उसमें भी वहां पर पॉलिटिकल सिस्टम चलता रहा। नवाबजादा साहब, पुराने पॉलिटिशियंस, वो चाहते थे कि इंस्टीट्यूशन मजबूत हो जाए और वो सिस्टम चलने से होगा। मैं आज भी समझता हूं, मैं सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूं कि पॉलिटिशियंस को भी, वो कोई भी जमात हो, उसको तो अगर सियासी हल निकालना है तो सियासतदानों को ही आपस में बैठना पड़ेगा। अगर कोई भी किसी एक जानिब देखेगा और कहेगा कि सियासतदानों से बात नहीं करना चाहता, तो आप यकीन करें कि जो मुल्क को जिस हालात में हम ले गए वो जैसे भी हमजा ने कहा कि ये तो डिफॉल्ट की तरफ पहुंच चुका था। ये पीडीएम ने अपना पॉलिटिकल वो सारा सरमाया जलाया और उसके बाद जाके मुल्क को इससे बचाया। तो मैं ये समझता हूं कि हमें सबको मिलके बैठेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज पाकिस्तान में और दूसरी बात नहीं हो पाएगी। ठीक है, एक और नतीजा हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा दें। PP 15 बलूचिस्तान का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है सोहबतपुर, जहां से PMLN के उम्मीदवार हैं सलीम अहमद खान, जिन्होंने 24,930 वोट हासिल किए हैं और आगे लेके जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब मीर दौरान खान है, जिन्होंने 15,405 वोट हासिल किए हैं। पीपल्स पार्टी के ये रहनुमा हैं सलीम अहमद खान, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। इन्होंने 24,930 वोट हासिल किए हैं, आगे देके जा रहे हैं। और मीर दौरान खान जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और 15,405 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। यह गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। मुनव्वर, मुख्तसर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने इलेक्शन कमीशन को मजीद मजबूत करने की जरूरत है, ताकि वो अपने फैसले खुद मुख्तारी से करे और ईमानदारी के साथ इलेक्शन वो करवाए। और इसके लिए जो जदीद दौर के तकाजे उसको भी पूरा करना चाहिए, ताकि जिस तरह बाकी दुनिया में इलेक्शन होते हैं और फौरी रिजल्ट सामने आ जाता है, उसी तरह का सिस्टम इनको डेवलप करना चाहिए ताकि कोई इबहम न रहे। और लेकिन आखिरी बात यही कि इलेक्शन कमीशन जिस कदर मजबूत होगा, मुल्क में जमहूरियत भी उसी कदर मजबूत होगी। ठीक है, एक और नतीजा अपने नाजरीन तक हम पहुंचाएंगे। PB सिब्बी 8 का है, सरफराज सागर खान है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, ये आगे देखे जा रहे हैं। और दूसरे उम्मीदवार हैं मीर असगर मरी, आज़ाद उम्मीदवार हैं, जिन्होंने 18,263 वोट हासिल किए हैं। सरफराज शाकर खान पीपल्स पार्टी के रहनुमा 27,000 वोट हासिल करके आगे हैं और मीर असगर मरी 18,263 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। और ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है PB 8 सिब्बी का, जो कि हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है और जैसे जैसे नताइज हम तक पहुंच रहे हैं हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। अब अजमत गुल ब्यूरो चीफ पेशावर हमारे साथ हैं। अजमत, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इलेक्शन का इनेकाद हो गया, अब क्या आगे होना चाहिए? जी बिल्कुल, जैसे इम्तियाज साहब ने बताया और दूसरे दोस्तों ने बताया, मैं भी इस बात से एग्री कर रहा हूँ कि ये जो जमहूरी मुल्क है, तमाम सियासी पार्टियों को मिल बैठ कर इस पर बात करनी चाहिए, एक दूसरे को जगह देना चाहिए, नहीं कि बस मैं हूँ तो मैं हूँ, मैं से निकलना चाहिए और मैं की बजाय मुल्क के लिए आगे देखना चाहिए। ठीक है, जुनेद आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगा कि अगर ये आज गुज़श्ता रोज बल्कि मोबाइल सर्विस और दीगर चीजों को बंद ना करते तो आज खुद ये जो कौम से इन्होंने वादा किया था कि हम मोबाइल सर्विस नहीं बंद करेंगे और फ्री एंड फेयर होगा, तो इसके ऊपर खुद ही सवालिया निशान इन्होंने लगा दिया है कि आजादाना जो चीजें थी उस पर ये कदम लगा दिया है कि मोबाइल सर्विस जो है वो अब तक बंद रही है। लिहाजा अगली दफा जो है इन चीजों पर कंट्रोल किया जाए तो नताइज के ऊपर कम से कम कोई जमात भी जो है बात नहीं कर पाएगी। सही है। ये ना होता तो कोई दूसरा गम हो जाता, इस गम पे गुजारा। हाँ बिल्कुल। अब्दुल सत्तार काकड़ आप क्या कहेंगे? वो असल वो गम मिटाने के लिए ये गम की अब्दुल सत्तार काकड़ आपका क्या मैसेज? मैं तो ये गुजारिश करूंगा कि मुल्क के जो बाकी सियासतदान हैं उनको बलूचिस्तान
कि जो सियासी पार्टियां हैं उनसे कुछ वो सीखना चाहिए। आज नवाज शरीफ साहब ने बयान दिया था कि जी हम किसी के साथ हुकूमत नहीं बनाएंगे, लेकिन पॉलिटिशियंस जितने भी हैं उनको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। एक दूसरे के मुल्क जो बहरान का सामना हम इस वक्त कर रहे हैं, किसी भी हवाले से हो, महंगाई हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से हो, उस बुनियाद पर ये होना चाहिए कि सब एक दूसरे के साथ ताउन करे, एक दूसरे को एडजस्ट करे, तभी मुल्क आगे बढ़ सकेगा। बहुत शुक्रिया। मैं आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। न्यूज़ वन पर इलेक्शन की खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।